hola, hola, uno, dos. Hola, hola. Hola, hola, hola. Uno, dos, uno, dos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Acá, acá. Me toca así. Hola, hola, hola. Pero sí, sí, amor. Tocas decirle de una vez que abre. Testing, 1, 2, 1, 1, 2. Testing, hello.
Bienvenidos y bienvenidas todos los aquí presentes. Vamos a dar inicio al acto inaugural de la celebración de los 30 años de la carrera de Ecología, apostando por la vida. Iniciamos con las palabras de la doctora María Adelaida Fará, vicerrectora académica de la Pontificia Universidad Javeriana. Es que estaba diciendo que, ¿sí me oyen? Que yo dije, ay, yo no voy a poder subir ahí porque eso está como muy alto, pero después vi que había una escalerita, pero igual las rodillas, las canas muestran que las rodillas ya no funcionan tan bien como deberían funcionar. Pero aquí ya estoy. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí es realmente una alegría y yo creo que los que me conocen saben que estoy muy alegre porque celebrar los 30 años de la carrera de Ecología de la Universidad Javeriana es toda una felicidad por todo lo que hemos contribuido para formar ecólogos y ecólogas que sean los mejores para el mundo y para el país y para nuestros ecosistemas y nuestro planeta. Así que me da mucha alegría. 30 años pueden parecer realmente apenas, alguien me escribió aquí, que un parpadeo. Yo no sé si los 30 años son un parpadeo, le parece a uno muy poquito, a algunos le pueden parecer mucho, pero estos 30 años pueden parecer muy poquito frente al trabajo que hemos desarrollado, tanto lo que hemos hecho en la facultad, los profesores de planta, de cátedra, administrativos, los estudiantes y nuestros egresados y egresadas. Todos y todas hemos contribuido a esto y especialmente son 3 décadas donde se ha tejido una gran red de trabajo colaborativo, de excelencia, de solidaridad, de una sensibilidad especial cuando uno es ecólogo o ecóloga y es una red de trabajo colaborativo lleno de satisfacciones. Claramente no vengo a contarles esta historia porque todos los que estamos acá, todos y todas las que estamos acá somos la historia de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y de la carrera de Ecología, pero esta historia además en algún momento saldrá, está en buena parte en el libro que sacamos recientemente sobre la historia de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. La carrera de Ecología nació en la Facultad de Ciencias y cuando se creó la facultad hace ya 27, 28 años, entró a formar parte de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Entonces es parte finalmente de la apuesta que ha hecho la Universidad Javeriana hace más de 45 años por los estudios ambientales y rurales. Y la carrera de Ecología es parte de esta apuesta fundamental que ha hecho la Javeriana, que ha sido una apuesta construida entre varios, en una red de trabajo, en trabajo con las comunidades, en los territorios, con actores internacionales, con muchos pares nacionales e internacionales, otras universidades, otros institutos de investigación nacionales e internacionales. Entonces, esto es una apuesta que se ha construido entre muchos y muchas y por eso me alegra que estén tantas personas aquí, inclusive veo que hay personas sentadas allá arriba en el segundo piso, que me alegra mucho que en un auditorio como este estemos tan llenos. Esta historia, y si uno mira hacia atrás, es como que uno la cuenta, y si ustedes leen el libro y hablamos entre nosotros sobre esta historia, uno diría, bueno, esta fue la manera en que hicimos nuestro camino. Elmira Pérez, que está aquí, nos siempre ha dicho, este libro, el nombre del libro finalmente es Se hace camino al andar. No, este camino no estaba hecho. Esta historia de 30 años de la carrera de Ecología no es que estuviera escrito y entonces se siguió un caminito. Estos 30 años de la carrera de Ecología lo hemos andado y lo hemos hecho y lo hemos construido todos y todas que estamos acá y eso es muy
tiene muchísimo valor y eso hay que reconocerlo, tenemos que celebrarlo, tenemos que sentirnos como orgullosos y sobre todo como muy satisfechos de este camino que hemos construido entre todos y todos. Como les decía, esta carrera, este programa académico nació con la idea de entender cómo es la ecología, las relaciones y las interacciones, ¿sí? La idea de la ecología inclusive como el Papa Francisco lo nombró en la encíclica Laudato Si, que está cumpliendo 15 años este año, él trabaja el tema de la ecología integral en la encíclica Laudato Si. No es que sea un concepto nuevo, sino que lo trajo a colación para potenciar el cuidado de la casa común. Y recuerdo que nosotros decíamos, los viejitos que estamos acá, bueno, los jóvenes que llevamos tiempo en la facultad y en la universidad, que creíamos que el Papa había pasado por la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales en algún momento, porque leíamos la encíclica Laudato Si y decíamos, esto es lo que nosotros somos como facultad, esto somos la carrera de ecología, nuestros programas académicos son ecología integral y cuidamos la casa común desde hace mucho tiempo. Entonces para nosotros eso es muy significativo, para nosotros, y yo en algún momento decía, cuando uno dice ecología integral es un poco redundante porque la ecología en sí misma ya es integral, pero hay que hacer énfasis en esa integralidad. Entonces nosotros desde que se empezó la carrera y la facultad hemos tenido esta visión integral de la ecología y eso nos inspiró mucho desde muchas fuentes de conocimiento. Andrés Setter, que está aquí presente, toda su carreta de la ecología del paisaje, que en su momento posiblemente no lo entendíamos varios, pero nos empezamos, el maestro Andrés Setter, para entender la ecología integral, las nuevas ruralidades, el desarrollo rural con enfoque territorial. Después hay muchos enfoques que se fueron nutriendo para tener la carrera de ecología que tenemos hoy, que hemos construido y que muchos de los que están acá, que son egresados y egresadas de la carrera, los estudiantes y las estudiantes de la carrera de ecología han aprendido y han construido también la carrera y me alegra mucho que estén aquí. De esta manera, la carrera de ecología y la Facultad de Estudios Ambientales se han desarrollado en conjunto y ha sido un desarrollo que ha implicado fortalecer nuestras áreas de conocimiento, nuestras apuestas por los territorios, por las regiones, por entender este país complejo que es Colombia, complejidad en todo el sentido positivo de la palabra, y la carrera de ecología ayuda a entender esto y los ecólogos y ecólogas tienen esa visión para poder entender, comprender y actuar y generar estrategias para fortalecer y entender los ecosistemas de nuestro país que son tan complejos. Algo que quiero mencionar también es, posiblemente, no sé si todos vieron ayer que el padre rector emitió un comunicado. Voy a hacer un quiz a ver si leyeron la comunicación del rector, que desde ayer tenemos un nuevo, entre comillas, pero es un propósito superior de la Universidad Javeriana. Ese propósito superior de la Universidad Javeriana incluye Bogotá, Cali y Javeriana Tech. Y lo quiero leer acá para entender que yo creo que nosotros somos parte, y cuando digo nosotros es la facultad y la carrera de ecología. Voy a leer ese propósito superior construido por muchas personas desde hace varios meses para la Universidad Javeriana. Es como yo digo que es como una renovación de los votos de la Universidad Javeriana y su compromiso que tiene la Javeriana con el país. Decimos que en la tradición educativa jesuita somos la Universidad Javeriana, somos comunidad universitaria, primera cosa, somos comunidad. Y ahorita hablamos con Sebastián que este tema de la comunidad tenemos que estarlo renovando todo el tiempo. No podemos dar sentado que el hecho de que estamos sentados ya somos comunidad. Tenemos que ser conscientes de que somos comunidad y tenemos que trabajarlo. Entonces, primero, somos comunidad universitaria, transformamos realidades
con sentido y esperanza. Entonces, el primer verbo es somos, comunidad universitaria, y lo segundo es transformamos realidades con sentido y esperanza. Y claramente la carrera de Ecología y la formación integral que hacemos desde la carrera de Ecología en la Javeriana es para eso, para transformar realidades con un sentido profundo y con mucha esperanza, articulando formación, conocimiento y solidaridad. Y yo estoy absolutamente segura que la carrera de Ecología y en general todos los programas de la facultad y por supuesto de la universidad, pero ahorita me enfoco en la carrera de Ecología, y seguramente los estudiantes y los egresados, espero que eso lo hayan vivido y lo estén viviendo. En la carrera de Ecología se ha encarnado de una forma muy poderosa esa articulación entre lo que consideramos la docencia, la investigación y que durante mucho tiempo llamamos en la universidad servicio, pero ahora como que lo entendemos más como solidaridad. La carrera de Ecología encarna una apuesta solidaria con el mundo y con los seres humanos y con toda la naturaleza. Encarna la docencia en función pensando en la información integral y el conocimiento. Nosotros insistimos, y yo creo que la facultad además se creó así, siempre ha sido así y seguimos siendo así. Yo digo seguimos, aunque sea la vicerrectora académica, yo sigo siendo profesora de la facultad, aunque Daniel no ha logrado ponerme clases, pero yo todavía me siento como profesora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Se logra hacer una articulación muy virtuosa en las asignaturas, en los programas académicos, en nuestras apuestas curriculares y por supuesto en la carrera de Ecología especialmente, donde hay una articulación virtuosa entre la investigación, en la que somos muy buenos como facultad y somos muy poderosos. Eso se articula de manera virtuosa con la docencia y con el contacto y el trabajo que hacemos con las comunidades de manera participativa en diversos territorios de Colombia y de otras partes del mundo. Entonces, esa articulación, formación, conocimiento y solidaridad que proclamamos en la Universidad Javeriana, creo y debo decirlo que la facultad ha sido en sus bastantes años de experiencia un fiel reflejo de eso y lo seguimos haciendo, pero no podemos quedarnos en que sí, somos eso, tenemos que seguirnos renovando y los nuevos profesores y profesoras que están acá, los nuevos estudiantes que entran a la carrera de Ecología, los nuevos egresados que salen y se integran a distintas instituciones y son ecólogos y ecólogas que están permanentemente en acción, ya sea en el país o en el exterior, sigan pensando que siempre, y no solamente pensando, sino actuando, en que estamos para transformar de manera positiva, por supuesto, las realidades, pero no es transformar por transformar, es con un sentido muy profundo y con una esperanza en un mundo en donde a veces es muy difícil, a veces uno se levanta, lee las noticias, lee y uno dice, la esperanza nos cuesta. Pero si lo trabajamos en comunidad, por eso también tenemos que estar pensando siempre en comunidad, porque cuando uno empieza a conversar con otros, ve tantas jóvenes que están estudiando, que quieren salir adelante, nosotros queremos seguir entendiendo la realidad, pues la esperanza es ahí. Y el Papa Francisco nos decía siempre en sus encíclicas, y la Javeriana como signataria del Pacto Educativo Global y la designada por el Papa Francisco en su momento en el Pacto Educativo Global para la ecología integral y la educación sobre todo, pero sobre todo la tecnologías éticas, nos decía y siempre nos ha dicho nos decía en sus discursos, la educación es un acto de esperanza y eso no lo podemos perder y por eso eso está en nuestro propósito superior como Universidad Javeriana. Eso, claro, si fuera fácil, pues no sería tan chévere. Generar esperanza y ser transformadores de realidades con sentido de esperanza es todo un reto, pero un reto que solo hacemos en comunidad y en este momento celebrar 30 años de la carrera de Ecología en comunidad
entendiendo que esto se ha construido en comunidad y tenemos que seguir fortaleciendo esta comunidad para seguir siendo pertinentes y seguir contribuyendo al bien común y a la casa, al cuidado de nuestra casa común es muy significativo. Y esto en el contexto de entender que la carrera de ecología es parte del ecosistema javeriano de conocimiento y formación integral. Somos parte de un ecosistema y eso todos acá entendemos claramente que es un ecosistema, implica relacionamientos, implica hacer intencionadamente relacionamientos virtuosos y aquí pensar en que la carrera de ecología cumple un papel fundamental en ese ecosistema javeriano de conocimiento y formación integral es muy poderoso porque es la carrera de ecología enlazada con los otros programas de pregrado, con los programas de posgrado. Así que bueno, debemos felicitarnos todas y todos y celebremos estos 30 años y proyectémonos para los próximos 30 años. Y muchísimas gracias por la celebración y gracias Sebastián y Daniel por invitarme a dar estas palabras y aplaudámonos por estos 30 años. A continuación, tendremos las palabras del doctor Daniel Castillo Brieva, decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo quiero, lo primero que quiero hablar hoy es y de alguna forma es un homenaje también, de la idea que siempre posicionó nuestro primer decano, Francisco González, Pacho. Para quienes se acuerdan, lo que él siempre nos decía, e incluso en las inducciones a las ecólogas y ecólogos, pues que nuestro campo de trabajo en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales era fundamentalmente la interacción sociedad-naturaleza. Y eso lo repetía y eso quedó en quienes estuvimos desde esa época en la facultad, en los estudiantes. Y lo traigo aquí, lo recuerdo aquí porque, como decía María Adelaida, esa idea es la idea central que encarna la carrera de ecología desde sus inicios. Y eso no es poca cosa, pues esto se dice fácil, pero es muy difícil aterrizarlo. Llevamos 30 años, trabajando esto diariamente, porque esto implica, esa idea de la interacción sociedad-naturaleza implica interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, implica poder trabajar con profesores, investigadores de diferentes campos del conocimiento, disciplinas, lo cual muchas veces no es fácil. Y como lo digo, es un esfuerzo diario. Entonces, lo que quiero dejar aquí es que la carrera de ecología de la Universidad Javeriana, como ya lo dijo María Adelaida, implica una ecología integral, así sea redundante, pero yo creo que es el programa pionero en el país en donde se aborda este asunto de la interacción sociedad-naturaleza. Por supuesto, en los otros programas de la facultad también esto pues ocupa un lugar central, pero la carrera como un programa de pregrado pues es fundamental en esta idea y pues se convierte en parte de nuestra columna vertebral como facultad como facultad en estos últimos 28 años ya.
Entonces, también esta fecha y esta celebración pues es para celebrar esto, este carácter de la carrera de ecología y sobre todo de las ecólogas y los ecólogos que estudian y que han salido durante estos últimos 30 años de la carrera. Y lo segundo que quiero mencionar ahora, no es mencionar, es agradecer profundamente primero a las directoras y los directores, que hoy están casi todos, creo. Agradecer por el trabajo que han hecho, porque pues realmente es gracias a ellas y ellos que, pues, que la carrera funciona. Y pues sabemos que, pues, si no lo sabíamos muchos, es un trabajo complicado, complejo, demandante. Cada directora y director puso gran parte de su vida en esto. Entonces es un agradecimiento y una celebración también para las directoras y los directores. Muchas gracias. Y lo otro es que este es el agradecimiento más grande, es para Rosita y para Nancy. Que son las dos personas que han soportado esta carrera y nos han soportado, o sea, literalmente nos han soportado a los profesores y a los estudiantes y a las estudiantes también durante estos últimos 30 años. Un programa académico no funciona sin el apoyo administrativo. Nada funciona si la administración no anda y si no hay personas que están todo el tiempo haciendo ese trabajo que no entendemos muchas veces. Ahora entiendo algunas cosas, pero la mayoría no las entiendo. Asuntos en el sistema, enredos financieros, que las matrículas, que esto, que lo otro. Pues son estas dos personas que han permitido que los directores puedan hacer su trabajo, que las personas se hayan podido graduar, que las ecólogas y ecólogos se hayan podido graduar durante todos estos años, que hayan producido el conocimiento que han producido las ecólogas y ecólogos en sus trabajos de grado, que pues ahora nos lo mostrará Sebastián, o nos contará pues un poco como por dónde ha ido ese conocimiento en general. Pero entonces, otra vez, muchas gracias, Rosita, muchas gracias, Nancy. Y pues lo último que quiero es darles la bienvenida a todas y todos a esta celebración y pues también darle la bienvenida al profesor Cumming, quien nos va a dar una charla muy interesante sobre digamos, la frontera del conocimiento en ecología. Entonces, sin más, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. A continuación tendremos las palabras del doctor Sebastián Restrepo, director de la carrera de Ecología. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Les agradezco mucho que estén aquí. Les agradezco mucho pues, el compromiso con este proyecto académico que cumple 30 años. Yo siempre que me paro en estos espacios digo lo mismo, pero nunca es diferente. Y es que aunque me gano la vida hablando, cada que me paro delante de tantas personas me muero de miedo. Entonces por eso me toca leer. Entonces voy a leer, pero les prometo que no es más de 8 minutos. Entonces, este ha sido tal vez el trabajo más retador y honroso y bonito que yo he tenido en mi vida. Y todo esto ha ocurrido en muy poco tiempo y todo esto ocurre al tiempo además. Los directores de los programas académicos, como seguro lo saben bien mis antecesores aquí presentes y por quienes solo tengo palabras de gratitud y admiración, lidiamos con muchas cosas que en simultáneo hacen parte de nuestro oficio. Los números de inscritos y los matriculados, los múltiples procedimientos y requerimientos administrativos,
la promoción de la carrera, las cuestiones puramente académicas que aseguran calidad, el bienestar de los estudiantes, nuestras facetas como docentes e investigadores en las que intentamos arañarle minutos al día para escribir un párrafo, analizar datos o preparar nuestras clases o retroalimentar sus ejercicios. En cierto modo, pues uno tiene como en este oficio la claridad de cómo empieza el día, pero pues nunca sabe cómo va a terminar y si lo que uno ha pensado hacer, pues lo va a poder hacer. Pero yo también tengo que ser muy honesto y es que pues cada día como director de la carrera de Ecología tiene su encanto. Cada logro, por pequeño que sea, reivindica el sentido del servicio y nos hace sentir que somos parte de algo más grande, de algo que nos contiene y nos supera, de un asunto que tiene vida propia. Y sabernos funcional al proyecto académico de la carrera de Ecología y de esta facultad, como ya dije, es de los honores más grandes que uno puede tener como docente. Desde hace mucho tiempo, antes de haber llegado a esta universidad, conozco y respeto y admiro la forma en la que ustedes, ecólogas y ecólogos, conocen y miran el mundo. No dejo de sentir interés y curiosidad por la manera fluida en la que integran conocimientos de diferentes campos del conocimiento y los relacionan con métodos y formas analíticas que son relevantes tanto para la comprensión de fenómenos complejos como para acompañar procesos de toma de decisiones en diferentes niveles. Y ya se los había dicho a los egresados en una reunión que tuvimos de celebración también hace un par de meses, pero lo que encuentro más fascinante de esta forma de ver el mundo es que funciona como las memorias involuntarias que emergen cuando las situaciones así las invocan. Y eso es un ejercicio que no es consciente. Eso es como en la obra de Proust, ¿no? Esas memorias involuntarias se asocian con experiencias vívidas que capturan la esencia de todo lo que hemos sido. Lo que en términos de ser ecólogas y ecólogos se asocia con todo lo que han vivido a lo largo de su proceso de formación y que desata toda su creatividad y toda su capacidad como si fueran un reflejo, como una reacción más que natural. Eso para mí es lo que más admiro de ustedes y creo que es su gran legado. Inventar una forma de entender una realidad que es compleja y que eso fluya de manera natural. Hoy sé que este no es el resultado de un paso a paso, de seguir una receta dentro de su proceso de formación. Sí sé que hay ingredientes que han sido muy poderosos, como sus profesores, los temas que emergen en el camino, los proyectos, las coyunturas, los financiadores, las formas en las que hemos aprendido a interactuar con más o menos dificultades, pero de manera efectiva. Y pues esa historia también es una construcción que tiene una dimensión práctica, que pasa por experimentar, incluso por atrevernos a construir conocimiento por fuera de los márgenes. Yo creo que eso es lo que nos hace en parte especiales. Haciendo un ejercicio de memoria ya voluntaria, más limitada a los hechos que podemos recordar cuando así lo queremos o lo intentamos, y seguramente menos intensa y sensitiva que esa memoria involuntaria de la que les hablaba. Nos reconocemos en una historia de trabajo colaborativo que nos muestra diferentes momentos que revelan trayectorias que son fascinantes. Con ayuda de las asistentes de la carrera, Valentina Bello, que no la he visto, y Ana Sofía, que está aquí, hemos hecho un ejercicio de reunir 1029 trabajos de grado de ecólogos y de analizar sus títulos y sus resúmenes desde 1999 hasta la actualidad. Para eso usamos modelado de tópicos con asignación latente de Dirichlet, lo cual es un algoritmo de Machine Learning no supervisado que analiza las frecuencias de las palabras dentro de diferentes temas definidos por la probabilidad de ocurrencia de esas mismas palabras. Y descubrimos de forma gruesa que hay 6 temas que mal que bien y de forma imprecisa recogen lo que hemos hecho durante estos 30 años. Y los pueden ver en la diapositiva. Y ahí hay muchas cosas. Y también muchas hipótesis para poder tratar de entender lo que pasa. Es fácil caer en la tentación de construir una relación causal entre alguna conferencia, alguna visita de un académico, la jubilación de nuestros profesores o la entrada de profesores nuevos. Pero lo que es claro es que esta historia maravillosa tiene pulsos y ustedes, espero, se reconozcan dentro de ellos.
Hay temas que explotan, hay temas que se tranquilizan, hay temas que se aceleran y de alguna forma todos esos temas juntos están atravesados por esas habilidades que hemos construido juntos, en términos de rigor académico, en términos metodológicos, en términos de innovación en las formas de conocer y de mirar. Y yo creo que esto en parte es lo que está detrás de esa memoria involuntaria de la que les hablo, que configura preguntas de investigación y cursos de acción en el momento en el que nos enfrentamos a retos asociados a los problemas ambientales contemporáneos. Esta historia es larga y poderosa y nos habla de versatilidad, de calidad académica, de empujar los límites del conocimiento y estar a la vanguardia. Nos plantea también retos gigantescos desde el punto de vista de lo que vendrá. Y es ahí donde esta celebración es clave, no solo por la oportunidad de encontrarnos y recordar juntos y bailar y brindar, como va a pasar más adelante, sino también por la posibilidad de construir entre todos un horizonte de lo porvenir. Y debo decirles que en mi perspectiva y visión de las cosas, no hay nadie mejor para construir en esa perspectiva que nuestro invitado especial, Graham Cumming. Thanks for being here. Graham es un académico con una amplia trayectoria en ecología y en biología de la conservación. Nació en Harare, en Zimbabue, y estudió zoología y entomología en la Universidad de Rhodes en Sudáfrica. Posteriormente obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes cargos que incluyen ser profesor en la Universidad de Ciudad del Cabo, ha sido profesor y director del Centro de Excelencia en Investigación de Corales en la Universidad James Cook en Australia. Desde mediados del 2023 ha sido Premier Science Fellow en la Universidad de Australia Occidental. Graham ha sido miembro activo del Resilience Alliance y un autor de referencia en la integración de conocimientos y perspectivas en temas sociales y ecológicos. Sus intereses de investigación se centran en los aspectos espaciales de la ecología y la relevancia en la dinámica de patrones y procesos a gran escala para el funcionamiento de la resiliencia en los ecosistemas y los sistemas socioecológicos. Sus áreas de especialización incluyen ciencias de la conservación, ecología de paisajes marinos y terrestres, sistemas socioecológicos, por supuesto, ecología espacial, ornitología, métodos cuantitativos. Él mismo se define en sus cuentas de redes sociales como un ecólogo de las fronteras. Además de su labor académica, también ha sido editor en jefe de la revista Conservation Letters y es miembro del Consejo de Biodiversidad australiano. Es un autor prolífico con más de 270 publicaciones académicas y más de 67,000 citaciones, lo cual es realmente impresionante. Y pues no solo una referencia académica para nosotros, también es una persona que ha sido sumamente sensible, generosa y dispuesta a colaborar con nuestro proyecto. De alguna manera asumimos y sabemos que cree en la cooperación como una apuesta esencial para potenciar la vida. Y nos hará una presentación fascinante esta tarde que se llama Advancing the Frontiers of Ecology and Conservation, sobre la cual pues luego discutiremos con un panel de lujo, de absoluto lujo. Anticipo que esta presentación será muy provechosa para todos nosotros. Pondrá en diálogo nuestra historia con nuestras ideas sobre eso que ya vendrá. Y pues yo también quiero sumarme a los agradecimientos porque pues son 30 años en los que decididamente hemos apostado por la vida y pues seguimos esperando que sean muchos, muchos más años. Quiero invitarles a que gocen esta fiesta y a que recordemos siempre esas sabias palabras de la escritora canadiense que me tiene obsesionado, que se llama Robin Wall Kimmerer, que dice "All flourishing is mutual", toda la prosperidad es mutua. Es una forma de recordarles que estamos juntos y juntas en esto y que es la única forma de seguir creciendo y de seguir construyendo un proyecto duradero y con sentido. Yo les doy las gracias primero a ustedes, pero también a todo el equipo que nos soporta. Ya lo hemos hecho durante esta semana muchas veces, pero nunca sobra. A Rosita, a Nancy, a todo el personal administrativo de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, al equipo de comunicaciones que nos ha ayudado a producir unas piezas importantísimas y a difundir esta convocatoria.
Le doy las gracias a los directores anteriores de la carrera de Ecología, que solo puedo decir han hecho un trabajo formidable, me han facilitado la vida. Quiero también darle las gracias a mis colegas directores de los demás programas académicos de la facultad por optar por acompañar este espacio y por invitar a sus estudiantes y a los colegas que imparten clases en las semanas concentradas de maestría de nuestra facultad. Y quiero darles las gracias también a todos los egresados que, como se los vivo diciendo, pues son nuestro orgullo más grande, son el testimonio vivo de que este proyecto académico tiene sentido. Entonces, pues muchas gracias y feliz tarde. A continuación, tendremos la presentación del Dr. Graeme Cumming con su conferencia que se titula Más allá de las fronteras de la ecología. Dr. Cumming. Good afternoon, everybody. I should apologize for the fact that I have no Spanish in advance. I'd like to start off just by saying a big thank you for the invitation to speak here. It's an honor and a privilege, and I have very high respect for what you've achieved with this program over the years. I've read publications by many of you. I was lucky enough to be involved in the examination for Sebastian's PhD. And so I have some links to the program from some time ago. I would like to start today by asking you to reflect for a moment on your own research, because I think most of you have an interest in research or are working in a research-directed way. Why do we do ecology? Ask yourself, just take a moment to think, why do we do ecology? What's our purpose when we try to do ecology? What are we doing when we do ecology? And then let's take that a step further. What's the difference between doing ecology well and doing ecology badly? We have good ecology and bad ecology. It's possible to do ecology badly. What's the difference? How do we think about that? And everybody, however well you do ecology, can probably do ecology a little bit better. What can we do to make the ecology we do better, more relevant, more useful? Also to advance the field of ecology, the bigger enterprise of ecology. Often as an ecologist, we feel like there's so many problems, there's so little time and resources. Many people are overworked trying to achieve environmental outcomes, trying to understand ecosystems, how people interact with them. We've only got a little bit of time, and we need to spend that time and those resources wisely. So how can we make sure that our research is both rigorous and useful? So let's take a moment to reflect on what we do when we do science. Over there on the left, I've put what I think of as the real world. In the real world, we've got a lot of things, structures, mechanisms, underlying processes that happen. And those things cause what I call phenomena, broadly speaking. Those would be patterns and dynamics at different levels of analysis, communities, ecosystems, landscapes, things are changing. Biodiversity, we see biodiversity arise, patterns of biodiversity change in time and space. We see emergent patterns coming out, for example, nutrient cycling, nitrogen moves through ecosystems. All of these things have outcomes and consequences. We see changes in ecosystems, changes in the things that humans get from ecosystems or the benefits we receive from ecosystems. And that in turn influences, again, in a big feedback loop, the underlying structures and causes of how ecosystems operate. As ecologists, we often struggle to measure directly those things that are underlying the causes. We often have to focus on phenomena. So we're measuring at that
middle level there. And we make observations. We try to describe what happened. We try and do it accurately and rigorously and in a way that's consistent so that we can compare between different places or different ecosystems. We measure changes in the structure or the function of a system that we're interested in. And I'm focusing here on ecosystems, but the same is true if you're an economist or a social scientist. You're still doing the same thing. You've got a phenomenon that you're interested in. You're making observations about it. And then there's an important step. We try to understand why. Why did it happen? What caused this event that we're measuring to happen, to occur? We use comparative analysis models. We use other tools to understand how those mechanisms have driven that phenomenon that we're interested in. And ideally, we want to also be able to make predictions. So what will happen the next time? I've got a slippery microphone. Yeah, this way. That's nice, because then I can walk around a bit as well. So then we want to be able to predict how are things going to happen next time. And this is a step that we often struggle to achieve in ecology, because often the outcomes are so hard to understand and predict. But it's based on that prediction that we can then say, well, how should we respond? If we want to do something about this event that we're observing, what do we do? And we need to have that chain complete. We need to know what's happened in the past, why it happened, and how it's likely to happen next time before we can understand really rigorously, sensibly, how should we respond. And our response in turn affects the system we're interested in, right? So this is what we're talking about, trying to understand and work through as ecologists or scientists in general. So theory is critical in science. The power of science, what makes it different from other fields of human endeavor, to my mind at least, it lies in developing an understanding that's general and can be transferred. It's a transferable understanding. Good theory means we don't have to solve the same problem every time we encounter it. We've solved a problem in one context, we meet the same problem again, and we know what the answer is because we have a theory that helps us to solve that problem. When we have sound theory, we can apply it globally to produce technology, to identify suitable responses, or to guide management actions. So a nice example of this is with fire management. Been a lot of research globally in different places on how you manage fire, particularly in drier ecosystems. People have learned things from America. People have learned how to manage fire in Australia. Those understandings combine to produce a more general theory of how does fire operate, how can you manage fire across the landscape. And that understanding is transferable. You can take those ideas, those concepts, you can apply them in Australia, you can apply them in Southern Africa, you can apply them in Europe. They're relevant globally, and that's the power of science. You don't have to do every analysis again because you've solved the problem, and now you can move forward to either understanding the problem better or to your next problem. So useful theories say how and why things happen, not just what happens. So when we do theory, we're trying to connect first principles or mechanisms to measurable quantities and observations so that we can make predictions. Thank you. So in ecology, we have different levels of theory, and this is something I've been I know this is probably familiar to many of you, but it's something that I've been thinking about lately because it's quite important in terms of the questions we pick and the way that we choose to address them. So we have some very general theories, and an example of a very general theory would be thermodynamics. We can't create or destroy energy. It applies pretty much everywhere to everything. Heat will move from a hot area to a cold area. It's very reliable. It's got a lot of immediate uses, that knowledge. We use it to build heating and cooling systems. But it's very general. To apply thermodynamics to ecosystems, you've got to do a lot of additional steps before you can derive a useful ecological theory from thermodynamics. At a slightly less general level, we have a long-standing, one of the most kind of solid theories in ecology is Elton's trophic pyramid. So this proposes, based on the law of thermodynamics, energy is lost through conversion to heat at each step from plants as you move up. So plants photosynthesize, capture energy. Energy is lost at each step of the trophic pyramid. Right, so this is an application of thermodynamics in a more specific context, which then allows us to understand some things that we didn't understand before. And we can start to see some more useful generality coming out. The trophic pyramid is still difficult to apply, but we know from the trophic pyramid that the biomass of plants
in an ecosystem should always be higher than the biomass of predators. And that's useful to know. If we want to know what biomass of predators can an ecosystem support, we can look at the plants, and it helps us to understand the predators. We can get down to an even more specific level of theory following this same trajectory, where we think about carrying capacity and limits to growth. And there's a range of other theories in ecology that describe carrying capacity, what limits population size, resource availability. Food availability depends on productivity, so we're looking at soils and rainfall. We can start getting down to more specific parts of theory. It's got bounded relevance. It's useful in some cases, but not in others. So we might think about soils and rainfall, but that's no use when we move to a marine ecosystem, because it's not about soils and rainfall in the ocean at all. But this is still a bounded generality. It's useful in a particular context, and we can use that kind of level of understanding of theory to explore questions like how rainfall and soils can help you measure, for example, what's the carrying capacity of elephant or another animal you're interested in a particular location. So where I'm going with this is that for many ecological and conservation problems, we need that full range of theory. We've got two directions of travel where people either go top down or they go bottom up. So you can start with big picture ideas and make them more specific, or you can start with fine-grained observations and build up theory step by step from the ground up. Bridging between the ends of that spectrum can be difficult. So in between the top and the bottom levels of theory is an area which was defined by a social scientist called Merton in 1945, was the first to use this term, as being mid-range theory. So theory that's neither extremely general nor extremely specific. So mid-range theory has been seeing a bit of a resurgence, and I'm going to focus on mid-range theory. This is the underlying theme of what I'm going to talk about, is the need we have to develop mid-range theory across ecology and social-ecological systems theory, conservation biology. It's all a bit short on mid-range theory, and I'm going to talk through the talk a little bit more about how we can think more about developing mid-range theory and maybe some ways we can go about doing that. I really like this paper by Patrick Mayfreud from 2018. It's a paper focused on understanding generalities around land cover change. So how do landscapes change through time? And they're focusing on mid-range theory as he defines it this way: contextual generalizations that describe chains of causal mechanisms that explain a well-bounded range of phenomena. So you're very clear on what you're talking about and what's causing that phenomena, those phenomena, as well as the conditions that trigger, enable, or prevent these causal chains. So when I talk about mid-range theory, this is the kind of theory I mean. General enough to be transferable between different places, but specific enough to be useful in solving problems. And this is just a figure from his paper where they go through thinking through some of those elements of mid-range theory that have been starting to emerge in land cover change research. So I'm going to argue that we need to more deliberately advance mid-range theory in ecology and conservation, and I'm going to try and give you two sets of examples based on my own research. The first is I'll start off with a fairly in-depth focus on island biogeography and its extension to conservation. And then I'll talk a bit more about building mid-range theory for social ecological systems. Okay. So most of you, I hope, are familiar with island biogeography, one of the kind of foundational theories in a lot of ecology. And as a spatial ecologist myself, this is has been a particularly useful set of ideas through my career, actually, that I've thought about and worked with and followed. Island biogeography, in its simplest sense, this is one of the original figures from the papers by MacArthur and Wilson back in the 1960s. And basically, they're trying to say, how many species are we likely to end up with on an island? Why do some islands have lots of species and some islands have very few species? And they're thinking about dispersal distance. So how close it is to the mainland is a key influence on how many species you get there. And then also how large the island is. So a larger island will have more species, a smaller island is likely to have fewer species. And why is that? Well, because there's a whole range of what we can call species sorting processes, things like predation or competition, that make it impossible for some species to persist under particular conditions. So island biogeography on the surface seems like a very simple theory. You've got distance-dependent dispersal. You've got mortality or survival, which is relevant to the availability of a niche.
a set of conditions that favor that organism's persistence in an environment. And then you've got a set of species sorting processes which remove some species from that pool of species that can get to that island. And this original simple model got people thinking. So it raised questions for levels of theory, both broader and more specific than island biogeography. So for example, how does island biogeography apply if you have a nested system where the biggest island contains all the species that would be in the smaller systems? Or alternatively, if you've got unique fauna living on islands that are not found on the mainland. How does that influence the predictions you might make or the projections you might make based on island biogeography? Similarly, people used island biogeography to also explore metapopulations, so to think about the dynamics of individual populations and the role of dispersal in maintaining those populations through time as in the face of stochastic disturbances. And these dynamics matter quite strongly for the outcomes you get. So you might have different extinction rates of species in different patches. Perturbations might modify entire patches or clusters of patches. You have different recolonization rates, different turnover rates or reproductive rates of species. The nature and the permeability of the matrix, the area through which species move between islands, all become important. So all of these considerations start to emerge just from that simple model that was originally proposed. And this has led to a huge amount of research activity and very productive research activity, a lot of it, in ecology. And 40, 50 years later, there's still a current debate in landscape ecology. So if we want to design conservation systems, are we more worried about habitat amount and composition? Or are we more worried about habitat arrangement? So back in 1976, Daniel Simberloff wrote this paper, Single Large or Several Small, which is your better outcome if you want to conserve, look after biodiversity. He called it the SLOSS debate, S-L-O-S-S. If we want to maintain diversity in ecosystem function, should we be mainly worried about area? Should we think more about connectivity? What's the interaction between area and connectivity? And this has become, there's been a whole lot of debate more recently about exactly how we go around measuring this and how we quantify actually and explore. So Lenore Farrig, who's a well-known Canadian landscape ecologist, proposed in about 2017, well, maybe fragmentation isn't bad. Maybe what we've been doing all this time is confusing scale, habitat amount, and fragmentation. So they did this big meta-review and they found that 70% of documented responses to fragmentation were not statistically significant. So perhaps we've been getting it all wrong all this time. Of course, there was pushback from a group of other people. So this paper in 2018 basically skewered Farrig, pushed back and said, well, you've biased your data selection. You've picked a subset of studies that support your hypothesis rather than doing this objectively. But the issue still goes on. So there's another very recent paper out in 2024. And then there's this nice paper in 2025 in Nature that's published quite recently, arguing that fragmentation reduces alpha and gamma diversity, so that's fine scale and quite broad scale diversity, but not beta diversity, which is the kind of the biodiversity that falls between them. So still a very active area, but I think a lot of this debate has been quite productive and very useful in terms of understanding ecology, understanding human impacts on ecosystems, and also in terms of thinking through the whole question of how we model, how we understand spatial dynamics in ecosystems. And these results, the other set of evidence that I think has been really useful in this context is these big-scale fragmentation experiments where people have gone out and deliberately fragmented habitats. And they suggest that you can get a wide range of really counterintuitive effects and they can occur over long time periods. So you can get strong overriding founder effects in small patches. You can get hidden relaxation effects where you gradually see extinction over time, unexpectedly, of a species because something about its reproductive process has been disrupted. And you can get shifts in predator-prey relationships that arise as a result of these kinds of spatial dynamics. So one thing that comes out from my point of view is that scale is critical in all of these arguments. Different species use the landscape at different scales. And patches of habitat form networks that are connected across multiple scales. And some of this complexity is stuff that we need to work in or include into island biogeography.
So when I think about conservation, I quite often come back to, and scale, I quite often come back to this paper. It's, hopefully you can read it over these sofas, but it's by Karen Poyani et al. It's a 2001 paper in bioscience, but I still find myself going back to it because it captures what I think are some critical ingredients around scale and the organization of ecosystems. So they argue in this paper that when we think about conservation, we need to think about it from fine scale to broad scale. And they classify these into local, intermediate, coarse, and regional scales. And they make the observation that at each of these different scales, we have different species using landscapes at those different scales. And they then extend that observation to say, if we think about this from a conservation perspective, if we want to conserve representative examples of biodiversity, we need to think about functional sites, which conserve biodiversity at 1, 2, or 3 levels below regional. We need to think about functional landscapes, and we need to think about functional networks. So you'll have some species, for example, things like terns or ruffs, the birds, which will fly very long distances. You have birds that migrate from the Arctic down to Cape Town every year, for example. Those are regional scale species. They're very wide-ranging. They need habitat at each end of their migration, but they also need points along the way that they can stop off at. Conserving a species like that is fundamentally different from conserving something like a local scale species, something like perhaps a small turtle that lives in a pond, doesn't necessarily migrate very far from that pond. Then you've got a very different conservation problem from thinking about something that operates at much broader scales. Often when we undertake conservation actions, we're undertaking actions to conserve habitat. So the Nature Conservancy has a nice kind of process called conservation by design that they developed to try and make sure that you include representative examples of each of these different habitats at different scales. But now how does this link back to island biogeography? So one of the challenges that island biogeography faces is integrating this kind of perspective of multiple scales with questions around dispersal and movements of things between patches. One of the tools that's been developed that can help us think about this in a kind of a mid-range way again is network analysis. So I'll just talk you through these figures. This figure here shows different things you can measure about networks. I don't want to go into detail on a lot of this. And this would be the vulnerability from low to high of that network to some kind of contagious disturbance. This is developed in a context of disease, but it's also relevant for things like fire or spread of invasive species. And the metric I'm going to focus on is termed betweenness centrality. So betweenness centrality is a measure of the number of links that you go through, the number of shortest paths through a network that pass through an individual node. It's easiest visualized in a network like this. If I wanted to quantify betweenness centrality for a node like this, I would measure the distance, the number of nodes you go through, the distance through the network from that node to every other node in the network. Right? And then I do that for all of the nodes that are presented. The ones that you go through, if let me start again. Try to say this clearly. If you think about the number of shortest paths that go through each individual node in the network, the blue, like this node here, has very high degree centrality. So every shortest path between every other pair of nodes in the network, or just about every path, will probably go through this node because it's got very high degree centrality. So it's central to the movement of things. If you take out this node, you're going to disrupt a lot of things in the ecosystem, in the system generally. Whereas a node like this, which has low degree centrality, low betweenness centrality, sorry, relatively few of the shortest paths across the network go through that node. So you can take that node out. It doesn't have a huge effect on the structure or the function of the way that network operates. One of the challenges we have in ecology is often when we try to define networks, we think about dispersal. So we might say this node and this node are connected because an animal can move between them. But that limits us to thinking about a particular animal and how far that animal can move. So it might be connected for, let's say these might be, or these two nodes might be connected for an eagle that can move really far, but not for a mouse or a tortoise or something that's got a much shorter dispersal capability. So
one of our fairly recent papers, we proposed a solution to this. So one approach is to think about, for geographic networks, if we think about the minimum and maximum geographic distances between nodes, and we measure that metric of centrality for all of the nodes in the network, we can do that at a small dispersal distance. So let's assume nodes are connected if they're within 10 kilometers of each other, for example. We measure betweenness centrality for all of the nodes in the network. Then let's say we assume nodes are connected if they're 20 kilometers apart, or if they're 50 kilometers apart. And again, repeat that measure for all of the nodes in the network. If we sum across all of those different distances, we get a profile, an integrative profile, which gives us an overall measure that we call cross-scale centrality, which gives you the overall contribution of each node to connectivity across multiple scales. This figure just shows you if you have a relatively short dispersal distance, you end up with a more divided network. If everything can go far, then you can end up with a very highly interconnected network. Right, so we tested this using, this is a simulation model. So you can generate thousands of these quite quickly and easily in R. So each of these points represents a randomly generated patch, each of these circles. And this just shows you how it looks when it's connected at one particular scale. I think this is, so 200 habitat patches, and this is 500 meters in this particular example. So if we say everything within 500 meters of each other is connected in some way, you end up with a network, a habitat network that looks like that, where you've got a couple of different patches. So these are further than 500 meters away from the main patch. Right? So it's a way of defining what is a patch and what is not a patch based on dispersal. So we're coming back slowly to island biogeography here. If you think about island biogeography and dispersal, this is like your mainland patch, if you like, and these are like smaller patches, smaller islands. And the question again is, can you move from here to here, and what would you require in order to do that? But by doing it across multiple scales and integrating across all those measurements, you can get a more robust metric that captures something about how animals disperse across scales. All right, so that's all quite technical. Some people will be interested in it, but many people won't. But the question is, does it help us at all when we try to understand the real world? So this is a modeling exercise, simulation models, quite abstract concepts. Does it help us describe real ecosystems at all? So we tested this out using a set of data from the Great Barrier Reef. So I'm talking now about fish. Fish community composition is the response variable. So we're looking at a big matrix of where each site, each row in the matrix is an individual reef. And each column in the matrix is a species. And you've got the number of species is the entry, the number of individuals of that species is the entry in each row of the matrix. We combine that with 3 different scales of habitat data. So a regional context, this is things like location along environmental gradients, proximity of reefs to each other, and we include here the network measure that I just described to you, that I just presented. Then a scale down the extent of an individual coral reef. So what are the proportions of the different benthic habitats, the habitats on the bottom of the ocean? And there's a nice measure of these from the Allen Coral Atlas, which allows us to quantify proportions of sand, rock, coral, different habitats. At a finer level still are coral-dominated habitats, so the areas and proximities of reefs to things like the reef flat, the crest, the slope, different parts of coral reefs that you might expect to have different fauna because of differences in wave action. and at the finest scale, it's fish counts based on data from the Australian Institute of Marine Sciences. Okay. So this just shows you, this is the northeast coast of Australia, and each of these blue polygons is a coral reef. And those black dots indicate the places where AIMS, the Australian Institute for Marine Sciences, has undertaken a long-term monitoring program. So there's about 30 years of data. They don't visit every reef every year. And these are just examples of underwater habitats from, this is one of my favorite reefs to snorkel, which is at Heron Island. So that's the kind of data set we're looking at. Okay. This shows you what the coral data look like. So this is a fairly new remote sensing product, and it shows you how reliant for landscape ecology and broad-scale analyses we often are on remote sensing data. So this shows you this little blob up here is Heron Island itself. It's about 400 or 500 meters long.
And then it's got a large sandy atoll. This is sand in yellow. And then the pink bits show you where the coral reef sits within that ecosystem. So that's an example of the kind of data. Each of those pixels is about 5 meters. So we extracted each of these data from these different data sets by coral reef, calculate the areas of the benthic habitat type, estimate some of the other bits that we need for the analysis, develop that centrality measure, and we've measured that using every reef across the Great Barrier Reef. So not just the study reefs, that's quite important. And then include the use zone data. So the Great Barrier Reef has a set of zones, use zones that are defined. And these include things like no-take areas, where you're not allowed to catch fish, partial take areas, where you're allowed certain kinds of fishing, but not others, and then some other areas that are actually open for commercial fishing, as well as areas with different restrictions on things like boating or other activities. And then we used variance partitioning to explore the interactions between these different measures. I'm going to show you a couple of figures like this, which include these circles. So this is variance explained within the data. And what the circle shows you is the variance explained by the one variable, the variance explained by the other variable, and then variance that's explained as a covariance term. So you need both of them present in order to capture that variance in the data. So the response variable here is fish community composition in all cases. But what we do is change around a bit the things that we're including to try and explain fish community composition. So the regional measures, directly or indirectly, we have local measures here and the regional measures here. And remember that our metric of betweenness centrality is included over here in the regional measures. So we find that we can actually explain about 42% of variance in fish community composition across the Great Barrier Reef based on what are actually some quite simple measures. Like, we weren't expecting to find this strong an explanation. And it's consistent across different centrality metrics. We found that degree centrality was the strongest for those who are interested. And this is betweenness centrality. It's the same analysis, just with a different centrality metric used. Okay. And then we did what I think was the most interesting thing, which was to divide these measures by local, regional, the regional geographic measures. And then this is our cross-scale centrality measure. So we find that the locations on gradients, things like latitude and the distance that the reef falls between the coast and the shelf, and connectivity explain similar amounts of variance in the fish community. So 27 or 28% of indirect fractions of variance are explained. So this cross-scale centrality metric, it doesn't sound, 28% might not sound like a huge amount, but it's actually doing extremely well. And that suggests, again, relevance for some of the theory from which it was generated, right? So island biogeography seems like it might be a useful theory for thinking about some of these kinds of problems of conservation in coral reef ecosystems. Then we tried separating out the zonation. So you can think of this as an effective human use, the zone, so protection in particular. And we find that the no-take zones are zonations directly or indirectly explaining 11% of variance. The direct effect is really small, it's only 3%. But a lot of the significance comes from its interaction with other local variables and with regional variables that are interacting with that protection. So what this means is, if you're trying to do local scale studies to understand the effects of protection on coral reef fishes, you might struggle to find a significant effect if you look at a fine scale at one reef, which is what many studies are doing. You actually have to ramp up to a point where you're including some of these other variables, and then you start picking up the covariance effects, which are actually much stronger. So the covariance effect here of regional variables with protection is double what you get if you just look at protection on its own. All right, so to summarize this, and get a little away from some of the more technical stuff. So regional connectivity matters for coral reef fish communities. And there's many potential mechanisms. This analysis doesn't say which of the mechanisms is the most important. Like, it doesn't really get at exactly why cross-scale centrality does so well at explaining fish community variance. And that's a question that we're still trying to dig into and understand a bit better. Efforts to restore reefs now often kind of assume that if you restore a reef, somehow magically the fish are going to just reappear. They're going to be there. The same is true in terrestrial systems. People think if you restore a forest patch, you're going to somehow automatically get all the forest-dwelling species back again. And it's not necessarily going to happen that way.
If you've got other habitats nearby that species can move in from, you might be lucky. It might happen that way. But it might also not happen that way. So with coral reefs at the moment undergoing severe declines in Australia and elsewhere, it's quite important that we need to broaden the conversation to think about how are we managing barriers to dispersal? Are things like shipping lanes or sediment or construction limiting the potential movement of fish between coral reefs in ways that we could potentially manage, even though we can't manage the heating and the bleaching effects very well? And the other thing that's unclear is how those no-take zones, will their importance increase as we see a loss of coral cover or not? I would expect it to. So we might see shifts in the significance of different variables over time. Okay. All right, so to summarize what I've just tried to communicate, building on island biogeography, we found that under some conditions, connectivity influences community dynamics. But there's more to this problem. So if you're thinking about far-ranging animals, we've developed some kind of mid-range hypotheses, some support for those hypotheses from evidence. But there's still more that we need to think about. Far-ranging animals also need complementary habitats. They need habitats that they can fulfill each of the different life stages that they have in their life history, right? It's not enough just to have the right habitat for foraging. Many animals also need the right habitat in which to breed, or the right habitat in which to find shelter from a disturbance of some sort. Okay. So there's a big question around connectivity and complementarity. Can an organism reach or connect to all of the resources it needs within its usual home range? And how far does it have to travel between those resources? And how does that factor into questions around dispersal and island biogeography of the problem? So requirements for complementarity might include things like resources for foraging, roosting, denning, breeding or rearing young, avoiding predators. What happens to that complementarity as we see a loss of habitat and some fragmentation occurring? So I'm going to give you an example from some of our work on black noddies. This is a black noddy over here, this bird. They're very pretty. They're also very stupid, so when you first catch them, you can walk up and just take them off the nest. Black noddies eat little fish, but they can't, the baby noddies eat little fish, but they can't fly to catch them. It takes some time before the babies are big enough to forage for their own food. So when I talk about this stuff sometimes I talk about this stuff to school kids and I ask them, how do you think they carry the fish? Like, mom's got to go and get a fish and bring it back for the baby. Does the baby get a lunchbox? Like, how does this work, right? So if you'll excuse me, this somewhat macabre diagram. This is half a chicken. Birds have a thing called a crop here, so they swallow their food down, it goes into a crop, and then it moves into the stomach. And the crop is the lunchbox. So the mother noddy flies out to sea. She takes a lot of small fish. They're actually about this size. The bird itself is about 100 grams, so about this long. A black noddy can hold about 10 grams of fish in its crop. So it fills up its crop with food on a foraging trip and then flies back to the nest to give the food to the baby. It's a bit like a 70 kg person having a 7 kg lunchbox, roughly, the proportions. So it's a hefty lunchbox. So we use these little transmitters. They're tiny because you can't put very big ones on such a small bird. You need to stay under about 2 or 3% of the bird's body mass when you do tracking studies. So these are transmitters that they've got GPS capability, but that's it. You can't download them remotely unless you size up a little bit, and we couldn't for these birds. So you have to recapture the bird, which means a lot of sneaking up on nests at night, because after you've caught them once, they're a bit smarter. So we tracked a whole bunch of these birds during breeding season over a series of 4 years at Heron Island. So we use leg harness to do the attachment. We've got 4 field seasons of data, and during that time, we were able to get good data from 52 individual birds. And most of the movements in the first 3 years were within about 70 or 80 kilometers of the field sites, of the breeding sites. And this kind of fits with expectations. Interestingly, many of the indigenous people in this part of the world recognized, they thought of these birds as land birds. So they would, when they were out in the open ocean fishing, if they got lost, they could follow these birds back to an island because they knew they wouldn't be that far from shore. So they have this strong cultural significance as well in Australia. Anyway, so most of the movements were fairly close to islands. And then something bad happened in 2022.
So if you look at this map down here, the blue and yellow cluster here shows the typical foraging ranges of most of the birds. And then in 2022, we had birds going all the way up to that little spot where the arrow is, which is called Bushy Island, and then back again. The figure over here shows you what happened a bit. So each of these figures just shows you something about the distance traveled on the y-axis here. And these are different years, the comparison of the years. This is the distance to the colony. And this is the duration of travel. So they traveled much further in 2022, much further away from the colony, and they traveled for much longer. And at the same time, we measured dimensions of baby birds, of chicks, as they were growing. And you can see here, this is head and culmen, so this is a length dimension that we measured here. That's the length from the back of the head to the tip of the bill. And this is the weight of the bird. And the green is 2021, and the yellow shows you the data in 2022. So what this shows really clearly, and then this last figure here just shows you the residuals from that relationship, and again, it's a very strong effect. So what this shows you very clearly is that in 2022, the birds were under stress. They had to fly really far to find food. By the time they got back to the island, either they hadn't found enough food, or they were finding much less food. And the babies were not growing nearly as well in 2022 as they had in previous years. Interestingly, in 2023, the April immediately after this was a very bad year for coral bleaching. So we think what's going on is there's some kind of warming effect, which is affecting the ocean around the island. And that in turn is reducing prey availability that historically was high around the island. And then that in turn is meaning the birds have to fly really far. Another interesting thing about this is that the birds didn't fly south. Most theory would say the birds should have gone south to somewhere a bit cooler, where there should be more fish. And this comes back to complementarity. These birds, they breed in these Personia trees. They make these funny nests out of leaves. And they like to roost in trees. They don't like to sit on the sand. Some of the noddy species sit on the sand, but these guys like to be up on a roost. And that's the closest island with woody vegetation to Heron Island. So they flew all the way up there, staying overnight, so that they could roost on woody vegetation overnight. At least that's what we think. That's our current hypothesis. Next slide, please. Right, so in a low food, I think pre-marine heatwave breeding season, habitat complementarity was destroyed. Birds had to fly far north. They didn't go south, they went north to warmer water to find the necessary combination of foraging and roosting sites. So we make assumptions about connectivity based on tracking data, but oftentimes we don't know if that tracking data is showing what's voluntary, what the birds choose to do. What could they do if they were under stress? Could they go much further? And it turns out with these guys, if we hadn't tracked them through that bad year, we would think 80, 100 kilometers was a typical foraging distance for a noddy. But we've seen them going 700 kilometers when they have to. So they've got a lot of flexibility, a bit of resilience built in terms of their behavioral strategies. But it raises questions about common assumptions about tropicalization. Everybody assumes that under climate change, animals are going to move south so that they can stay in their physiological comfort zone. But that doesn't address the question of complementarity. They might go south to be cooler, but will they have the different habitats they need? And in Australia, because of the way the coastal shelf is structured, the shallow water where the coral reefs can grow, that's not going to happen because you don't have suitable shallow water just off down to the southeast of Australia. Okay. All right, so what I've tried to spell out here, and hopefully the connections are reasonably clear, is these examples show you how a general theory in ecology, island biogeography, which was supported by a simple model, can help build and operationalize mid-range theory. In our case, we've looked at the patch matrix view, dispersal in networks, and this has led us on to new questions and specific recommendations. So identifying key habitats for conservation. Right, so hopefully everybody's still with me. I know it's been a long session already. I'd like to spend the second half of the talk thinking more about social-ecological systems, so to take some of these ideas a little more interdisciplinary. So is there a reason why we couldn't take ecological ideas and apply them to social systems? Well, yes, there's quite a lot. It can be quite scary as an ecologist if you try to then
take these ideas and apply them in social systems, because social systems have a lot of unique features of human social systems. People are adaptable, super omnivores. We have agency that's often embedded within social structures of different sorts. People show reflexivity, so you make a prediction, by making that prediction, you might make your own prediction untrue. I'll say that again. By making a prediction, you might make your own prediction untrue. Right? So if I say to you, if you smoke, you're going to die of lung cancer at 60, you might stop smoking. Then my prediction is not true. My prediction would have been true if you'd kept smoking, but because you stopped smoking, it's no longer true, right? So that's reflexivity, and people do that all the time, and it makes it really hard to build good theory about people because people respond to predictions. Right? Technology is a major driver for humans. It's a very small driver for most other animal societies that I'm aware of. We have a whole set of institutions and laws, social, cultural, political influences. There's all these different scales of power dynamics and politics. I mean, I know chimpanzees have politics, but it's nothing like what humans have, right? And a lot of scales and complexity of human-driven feedbacks. So there's lots of reasons why just taking ecological ideas and applying them blindly to social systems might not be such a good idea. Next slide, please. So the challenge when we think about modeling social ecological systems, it's an important challenge for everyone doing social ecological research today. How do we include the things about human systems that are different from ecosystems? And I like this quote from Richard Feynman, the physicist. He says, imagine how complex physics would be if electrons had feelings. And that's a bit what it's like. This picture, my students tell me this is a creepy picture. You have to understand its context. It's a panda rehabilitation program in China. And this is a person dressed up to look like a mother panda so that the baby panda that it's carrying is imprinted on a panda-like object and not on a human. Right? So, and there's some great photos of this online if you go and have a look. It's a wild panda rehabilitation program. So it's actually a very caring photo. It's not like some clown photo, sort of scary. But this is also an interesting illustration of what people will do, right? You try to model people and understand what people will do. Who would have guessed you would have someone dressed up in a panda suit holding a baby panda in the middle of a Chinese forest? Right, so when we think about theory in social ecological systems, my personal feeling, which hasn't changed a lot over the last 5 or 10 years, is that we tend to two extremes. We either have very general models or we have very specific case studies. There's not a lot of coverage of the middle ground, and this is where the mid-range theory idea comes in. I think ecology has quite a lot of mid-range theory. I could give you more examples if you wanted, although I've focused on island biogeography today. But this is not nearly as well developed in social ecological systems thinking. So many of you, if you're at all familiar with SES research, you might have come across things like the adaptive cycle. There's a whole lot of theories around complex adaptive systems, a lot of complexity research where people are looking at things like the movements of starling flocks or flocking behaviors. Even questions around planetary boundaries. A lot of it is very abstract, very high level. It doesn't translate easily into specific things that we should do if we want to solve the problem, right? Or if we want to develop a more robust predictive understanding. And then on the other hand, we've got a lot of very specific local case studies. You know, people spend a lot of effort getting to really understand a particular example, how a local community works, how they develop rules to regulate deforestation, for example. And part of what Lynn Ostrom's big research program was trying to do was to bring together some of these cases. But it's not just in deforestation, right? It's in a whole lot of things. Irrigation systems. As an editor, I see a lot of papers on bushmeat hunting, for example, and we kind of know what drives bushmeat hunting in rural African communities is actually really clear. It's the young men who don't have jobs who go out and do bushmeat hunting. And we get about 5 or 10 papers submitted to the journal every year that show that young men who don't have jobs go bushmeat hunting. And we don't need to keep repeating that over and over again, right? So the question I have is how do you go from that kind of individual case study up to a more general understanding where people realize, okay, we've solved this problem, we don't need to do this again. And in the middle, there are some areas where we're starting to develop ideas. I think ecosystem services and ideas around nature's contributions to people have been a useful meeting point for the higher and lower levels of theory in this. Ideas around land cover change that Patrick Mayfreud's group in Belgium and some of the other groups that they work with have really been pushing hard on this.
In network analysis, there's ideas around network motifs, which are trying to link mechanism and structure. So there's a range of different things you could pick out. But I still feel like we're lacking some evidence in that middle ground. Thank you. So as a starting point, I often go back to Lynn Ostrom's work. I know it's been foundational in a lot of work that's happened in this institute, so I don't need to go into this in huge detail. But Ostrom basically considered that we could think about social ecological systems broken down into these different groups: users, resource units, resource system, the governance system, and that through their interactions and outcomes, you can better understand how humans interact with nature and how those interactions play out through time. So rather than inventing the wheel every time we do an interdisciplinary project, we need standard models in social ecological systems research, just like we have in ecology. So in ecology, if you want to model predator-prey dynamics, you go to the shelf of models and you take out a Lotka-Volterra model, for example. Or you might pick out island biogeography if you're thinking about dispersal. We don't really have that capacity in social ecological systems research. So Ostrom's framework is really useful, but it's also quite difficult to operationalize. You have to do quite a bit of work in a specific instance, typically, to say, well, what should I measure? How can I model it? What should I use to explore causality? It's a framework that defines and bounds the frame that we're working in very nicely, but it's not highly operational on its own. So we've been working a lot with this coupled infrastructure systems framework, which Lynn was involved in developing. It comes out of Ostrom's work, but it's a bit more operational, a bit easier to use when you're thinking about models. And one of the things that I've also been thinking a lot about lately is the minimal model. So what's the smallest number of elements and interactions you need? If we want to think about a minimal social ecological systems model, what would it contain? So this outlines the coupled infrastructure systems framework. And this was first published as the robustness framework in about 2005. Marty Anderis, the lead author, put it in a fairly obscure, at least to me, a fairly obscure mathematical journal. And some of the math in it made it very hard for people to follow and understand. So we recently published another paper in Biological Conservation, or fairly recently, this is 2022. I'm trying to make the model more accessible for conservation biologists. And basically it breaks down, these are Ostrom's groups, the biophysical context, the rules in use, the attributes of the community. But it breaks them down into these different compartments. So we have an ecological system here. This is where the things that ecologists focus on are mainly concentrated. We have resource users who interact directly with that ecosystem. Those resource users also interact with people who are called shared infrastructure providers in the model. These are people, elected officials, basically, who make decisions about how to allocate resources. That's all they are. And then in this box here, there's a box called shared infrastructure. So shared infrastructure impacts, interacts with ecosystems, with resource users, and with these infrastructure providers. This box does quite a lot of heavy lifting in this framework. It breaks down into hard infrastructure, which would be the built environment, so things like roads or bridges, and physical connectivity, fences, and soft infrastructure. And this is where we put the institutions, the social networks, the legal structures, and even things like codified knowledge fall into that compartment. So the proposal is that this is a more causal way of thinking about Ostrom's framework that says you can capture most social ecological dynamics, or a significant proportion of them, either through this, or by simplifying it, or by making it a little bit more complicated. But if you start at this point, you've got to justify any decisions you make about what to include or exclude. So if you want to drop one of these things, you need to explain why you dropped it. It's okay to drop it, but you've got to have a reason. So this is the value of a simple minimal model. This is saying, if we want to start understanding social ecological dynamics, we have to think about at least these things. Are they relevant? Are they not relevant? How are they interacting with each other? And then how can we tease out the different kinds of interaction and feedback to understand the specifics of the problem we're interested in? Right, so trying to bring this together with management, when people think about landscape management, they're often trying to do quite specific things. So retain or restore key system elements and relationships, remove or limit harmful influences, retain natural variants and system drivers, regulate human use, ensure flow of ecosystems to people, services to people, or manage risks and human safety. And
various people over time have proposed this hypothesis that there's more effective management if the scales are matched up between social systems and ecological systems. For the students here, if you haven't looked at this paper by Holling and Meffy, it's an old paper, 1996, but it really captures this whole thing rather nicely in terms of the need to think about feedbacks and the importance of not adopting rigid responses to environmental problems. So these are the kinds of things people are trying to achieve. And how can we embed these kind of things into the CIS framework if we're thinking of it as a minimal model of social ecological systems? So what I proposed in this paper basically is the argument that I'm sorry for the size of the text. I couldn't fit this all on one slide with any larger font. This is the CIS framework here in the middle. And the colored numbers indicate different points at which, through the interaction between system components, you can get some kind of mismatch, a misalignment between different pieces of the system that leads to some kind of dysfunction or problem in the way that that system operates. So the proposal here is that as different kinds of mismatch arise is when we start to see problems in the functioning of a social ecological system. So a lot of work, for example, has been done up here. So this is the match between the ecosystem and the resource user. So a lot of studies in social ecological systems research focus on how people use ecosystems and the feedbacks between the person and the ecosystem, the direct feedbacks here. These interactions can lead to mismatches. For example, if you have a spatial process, a user is using an ecosystem at too broad a scale, you cut down all the trees and there's no patches of forest left from which you can get recolonization after a fire, for example. So it gives you an example of there's a mismatch between the ecosystem and the user that can arise through that interaction. But we can also see that there's a whole range of other kinds of dysfunction or mismatch that can arise across a social ecological system. For example, we often tend to just ignore or take for granted the role of infrastructure, hard infrastructure or soft infrastructure in social ecological systems. But we might have, for example, that the provider, the ecosystem infrastructure provider, is incapable of supplying sufficient public services and infrastructure. And that leads to a systemic problem that feeds on through these different feedbacks to impact ecosystems and ecosystem management. So, for example, the government is incapable of providing public service in the sense of food security. That kind of mismatch can feed through institutions to a point where the institutions break down, and then people start exploiting ecosystems for food because the government's not fulfilling the role it should be. Right? So I think the point I'm trying to make is that by thinking about mismatches in this kind of broader context as a social ecological problem rather than just purely an ecological scale problem, we get hypotheses and ideas coming out that are new, that are not necessarily things we've thought a lot about, but when you say them, you realize, that's actually potentially quite an important point, something we hadn't included in our conception of what the system is, but it might be a fundamental driver. All right, so to explore and test these kind of hypotheses, we need to be able to quantify systems and scales, and the last part of my talk is just trying to give a brief example of how this can be done. So last year we took, this took a bit of time to get published, but I had an MSc student who went through a big review of what do people get from tropical marine habitats. There hasn't been as much work in the tropics. The details here don't really matter, but there's a whole range of things that people get out of marine habitats that benefit people. And you can categorize, this is just numbers of studies that have looked at different kinds of benefits that people get, ecosystem services that people get from different marine habitats. So you can see there's been a lot of work on sort of 43 papers on mangroves and the benefits they provide to people. A lot of research on mangroves, seagrass, coral reefs. Much less work on some other things like wetlands or nearshore coastal water. But with this understanding, we can then say, well, there's obviously these papers that we reviewed here provide evidence of importance of these things for people. So we were able to then take maps of the different ecosystems and map them out. So this is a map of the number of ecosystem services provided by each 2 by 2 kilometer grid cell
on the Great Barrier Reef of Australia. So the numbers go from 27, which is the darkest red here, to up to 0. So the study is limited by this boundary, which is the boundary of the Great Barrier Reef Marine Park. What's interesting here is that it's very patchy. A lot of these high service areas are coral reefs underlying them. They're underpinned by reefs. And again, another thing that's interesting is that a lot of the high supply areas are located near to shore, where you've got things like mangroves and other things that people have learned to use and derive benefit from. I will say that co-production is important in this process. So the ecosystem provides services, but it's only a service if it's useful to people in some way. So there's an active co-production between society and the ecosystem. This map is mapping out what the ecosystem provides, but we had to do more analysis to look at what the people could be getting out of it, how people could be benefiting from it. So we then included an institutional analysis in this project. So 10,000 individual permissions that were issued by the Great Barrier Reef Marine Park Authority. These are permits that let people do particular activities across the seascape. And we linked each of these permissions to a specific polygon on the map of the Great Barrier Reef Marine Park. We aggregated them into 45 minor different kinds of permits and 6 major classes. And then we measured the sizes of every polygon, every permit that was issued, the extent of every permit, because every permit is connected to some marine feature that bounds it. And then we were able to actually use this to try and analyze the actual scales of which institutions occurred across the seascape. Okay. Right, so this just shows you permission numbers through time. We got data from 2017, so the numbers were increasing till then. And then there's a lag in the system because a lot of permits that are issued before 2017 still had a lifetime of 20 or 30 years beyond. So there's a rapid increase at that time. This was pre-COVID, the data. And there's also a substantial lag in the system, which is interesting from a management perspective. If you want to change the management, you've got this long lag built in where people have an expectation that they can keep doing that activity. Right, so 6 main classes of permission: commercial resource extraction, educational research, non-extractive tourism, access and transport. We had built infrastructure and pest removal. So these are the activities that you need permission to undertake commercially on the reef. Slide, please. And this is what they looked like when we mapped them all out. So this is again a 2 by 2 kilometer resolution. And the number of permits, blue is low and red is high for the different activities. And you can see there's quite some differences in spatial pattern. One of the interesting things is to think about is access. So permission to go to a site. We had up to 1,200 permissions in some 2 by 2 kilometer grid cells, which is a huge number of permits. And access is a critical enabling thing for a lot of the other activities. If you don't have access, you can't do other stuff. So access is quite important. Right, so the permits reflect human use and benefits. And just that map at the top left is just total number of permits aggregated with the coral reefs overlaid. So the black outline is the reef boundaries. And I showed you some of these kinds of diagrams before. This is another variance partitioning analysis. And the proportions of variance in permits were explained by where things fell on those gradients that I spoke about earlier. That's LOC on the top left. By the human population. So obviously more permit applications closer to where people are living. And the features or habitats, the bottom circle, that were in each individual grid cell. And overall, we were able to explain, just again with some fairly simple measures, about 49% of variance in permit numbers. And these give some insight into potential co-production of ecosystem services. So this is institutions, it's rules in use, it's not a direct map of human use, which we didn't have the data to obtain, but it gives some idea of that interface between people and ecosystems. So then to get at scale, these are the overall scales of the different coverages that we used to define the permits. And this is a null hypothesis. So if we just aggregate, look at the areas of all of the polygons and all of the coverages that people could have used to assign permits, it's bimodal. There's 2 different peaks and it has this form. So that's a null hypothesis. If we found in the permits that they looked exactly like this, it would mean we simply had a random selection from available data sets of permits. Next slide, please. As it turned out, it was quite different. So the permits tend to be issued at 2 quite different
scales. You can see a lower peak and a higher peak, quite different medians, so very significantly statistically different from the null. So there's two dominant scales of management through permitting and permissions on the Great Barrier Reef. And if we break these down by type, because it's bimodal, there's a lower and an upper peak. So the L in each case is lower and the U is upper. And the main thing to focus on here is where ecosystems sit. These are the green bars here. So the scales of ecological variation, those green bars are maps of the extents of reefs, the areas of habitat, patches of mangroves, of kelp, of seagrass. They're all really quite small compared to some of the other scales at which people are applying for permits that presumably allow them to interact with the seascape at some scale. So the ecological scales are a lot smaller. There's different scales for different permission types, but generally, next slide, please. What it's suggesting is perhaps we actually need institutions that facilitate management of ecosystems at broader scales than the variance of the ecosystem itself, not the same scales. So we think about scale matches and mismatches, and we think, we need to be able to manage the ecosystem at the same scale as the extent of the ecosystem. But in practice, managers need flexibility and options. An example would be, as a researcher, if you're going to go and collect, if you're a taxonomist and you want to collect a piece of coral for taxonomic analysis, you have to apply for a permit to collect coral because it's a protected area. You don't know exactly where your particular species of coral is going to be found. So you apply for a permit that covers an entire reef or perhaps an entire group of reefs. And you go and swim around, and when you find the bit you need, you break off like a piece of coral the size of your thumb and take it back to the lab for analysis. But you need that flexibility. You need that ability to scan more widely in order to focus in on the thing you need. And I think this is suggestive of a more general hypothesis that perhaps when we think about scale and management, we need to think about the ways that people respond and what do managers need, how do managers respond to crises, what levels of flexibility, adaptability are required, and how can the scales of institutions facilitate that, rather than necessarily having to align one-to-one with the scales of ecological variance. Right, so we need a lot more empirical evidence to support this, but I think it's an interesting outcome of this whole approach. All right, so I'm getting very close to closing now. I'd like to make a few general points about social ecological systems research to try to pull this together. I think we need a better balance between theory and the collection of relevant empirical evidence. We've got too many case studies that we can't compare because they've used different methods in different places, in different contexts, and there's no way of correcting for all of those different things. So there's too many uncomparable case studies, and I also think there's just way too much hand-waving. There's a lot of these papers that come out, and I'm probably guilty of some of this myself, where people have a nice idea and they write it up as a paper and they submit it to a journal, it gets published. Hurrah, it's very conceptual and it doesn't really connect to things very well at all, right? So there's a lot of hand-waving that's not really grounded rigorously and deeply in empirical research, and I think that's a problem too for the whole field. There's too much speculation and too many cases of people reinventing the wheel or repeating something in a slightly different way that somebody else has said 20 years before. And as I've been in the field longer and longer, I can pick out examples more and more. I could point you to maybe 5 papers published in the last 6 months where people have said something as though it were new that I remember reading back in the late 1990s. Right, so mid-range theory for scale and scale mismatches is developing, but I think we need more empirical evidence. People have been bad at actually getting down to measure scales and what scales do things happen at. And this point about comparable methods, for social ecological systems research, everybody seems to have to do it their own way. And it would be nice if we could get agreement within the field, within the discipline. In ecology, we have, if I go and do point counts for birds, there's a bunch of papers where people have explored different methods. I can say, all right, I'm going to do a 15-minute, a 20-minute, a half-hour point count. If I do it in a standard way with a 5-minute habituation period, then I count my birds. I note whether I record visual only or sound only. All that detail is there in ecology. And I don't have to reinvent all of that. And once I've collected my data set of point counts like that, I can compare my observations to someone who's working in Chile or Argentina because they've done their collection in the same way. And I can compare, we've got a standard sampling area and a standard sampling time, and we can compare our data sets. There's very little of this in social ecological systems research. Everybody has to do it their own way. There's a lack of standardization of methods.
Some of that is necessary because the contexts can be really different. But I think we almost need like a panel that says we're going to try and get agreement on what these standardized methods are going to be and how we can do that so that we can build more comparative research, which is going to help us generate that mid-range theory that I feel like we're short of. So I feel like the comparative research, comparing between social ecological systems, is going to be really critical to advancing theory and advancing the field. Right, so if I'm talking about how to build our discipline, just to come back briefly to where I started this talk, we often think about the real world in relation to theory, and some people focus much more on modeling in the model world, so conceptual and simulation models and how that builds theory. And some people are thinking more about how the real world can be modeled and simulated. But what we need to do is not lose sight of the whole thing. So what we need in every study, basically, is to think a little bit about how the real world connects to the model world, and how these different ways of knowledge can be synthesized to produce new knowledge and genuinely advance the field, to produce new findings or synthesize things in new ways. All right, so we can produce mid-range theory using models to develop abstract concepts and detailed empirical evidence, but they need to flow in both directions along this continuum. Conservation science and social ecological systems approaches are currently weak on mid-range theory and comparative analysis. And there's a strong need for new creative approaches as well as standardized methodologies for measuring and comparing social ecological dynamics. All right, so in closing, I think there's a lot of difficult and wicked problems that are currently emerging due to the rate of anthropogenic change. And we're going to have to understand mechanisms in this context. And negative feedbacks can hide these relationships. This is something people don't think about often. You know, if you think about your own body temperature, it's pretty constant, right? If you just look at your body temperature and correlates of your body temperature, you're not necessarily going to find very strong correlations with a lot of things because you regulate your body temperature so well. But underpinning that regulation are a whole lot of feedbacks that keep you at the same temperature. And I think often it's like that with social ecological systems. We look for correlations, patterns, but we don't find them because there's feedbacks that keep things stable. And if we understood the feedbacks, we might understand that things are ramping up or slowing down in ways that we're not aware of. All right, so I think there's a lot to do and there's lots of exciting opportunities for younger scientists. It's encouraging to see the younger generation coming through. And I think you guys have got some big challenges on your hands, but hopefully you're excited by that and looking forward to tackling them. So thank you. Agradecemos mucho la participación del Dr. Graham. Queremos dar paso a una sesión breve de preguntas. Agradecemos a las personas que quieran participar en este espacio de discusión, que las preguntas sean breves y leídas de la manera más lenta posible para que se pueda realizar la traducción debida a nuestro conferencista. Tenemos un micrófono disponible, pueden alzar la mano y se les hará llegar. Dr. Graham. Thanks, Dr. Cummings. Can you hear me? Yes. Thank you for your talk. I found it revealing. It took me back to the time when I was a student. So I have a practical question. Are you agnostic or skeptical about coral restoration after your study? So it's a bit of a loaded question. And let me just add that I'm asking because I was fortunate enough to visit Heron Island, and the director of the research center gave us a talk, and he basically said most of the coral restoration efforts are useless. So it brings me back to that. Yes, so I think there is a place for coral restoration in some specific instances, but I'm more with the director on that. There's a lot of problems with upscaling the methods they use, and the methods they use are very
intensive. Basically, you take tiny bits of coral, you grow them in the laboratory under warm conditions, you hope that they're heat resistant, or you try and find heat resistant genetic varieties. And it's a lot of work, like it's a huge expense to go and plant those back on a coral reef. And then the next time there's a cyclone or a pulse of warm water, most of them are gone, nearly all of them are gone. So I think it's a bit of a waste of time, and it's a distraction. People are using it. In Australia, I think some of the companies are using it as a distraction from the real problem, because they're saying, you know, we're producing oil, but don't worry, the coral reefs will be fine because we can restore them. And I think that's a problem. Yeah. Thank you. Well, good afternoon. Thank you for coming here and giving us that amazing talk. You said in your talk that we should come up with, I don't know if it's the right word, standardized methods in the ecological field. But how can we, who is going to make those methods, and for who will they be designed? More specifically, how can we ensure that those methods won't be specifically designed for the global north, as has happened with a lot of the methods that are already established? Yes, so that's a good question. And I think the place I would start is by looking at Elinor Ostrom's work. What Lynn did was develop a coding system for institutions. It's quite complicated, and I think that's one reason why it hasn't been more widely adopted. But coming out of that coding system, she was able to describe a whole bunch of different social ecological systems in a consistent way. That research has then been, that database has then been used, it's the IFRI database I'm talking about, has then been used to explore and develop a whole range of social ecological theory around things like, for example, the relevance of group size for the creation of rules that support management of forests. It's particularly focused on forests. And I think a lot of those analyses have actually been extremely beneficial for communities in the global south. So Lynn Ostrom's whole part of the motivating feature of her work was the argument that local communities are capable of managing their own resources, that those powers should not be taken away by a colonial authority. So I don't think the field has that history of disempowerment or disenfranchisement. I think the way, though, that we would need to go around trying to develop standards for measuring things in social ecological systems would need to be consultative, transparent, and democratic. And that means making sure that voices from all the different communities are heard and included in that process. In the same way that, for example, the IPBES panel has tried to do. So something like that, but focused a bit more on what is useful to measure around social ecological systems, who should measure it, how should they measure it, how should we, and you could think about the same thing for questions around positionality. You know, if I come in as a researcher currently based in the global north, are there standards that I should observe in terms of how I undertake measurements? So you can embed all of that in the protocols that you come up with. I just feel like we're never going to get to doing a point where we can do comparative studies because it's so much time and effort to get good data for one area in social ecological systems research, because you need good data from social, economic, and ecological systems, and it's really time consuming to get all of that. We're not going to make progress unless we have some standardized ways of measuring things that we can compare across different systems so that we can collaborate with other scientists, other groups, to produce a consistent answer. Yeah. Thanks very much for your stupendous talk, really. I was wondering, within all what you talked, how do you think we should approach
the communication problem derived from using such a broad amount of concepts from the social sciences into the natural sciences when we try to bridge, understand social ecological systems. Have you? Are you thinking in terms of teaching or communicating with the public? Communicating with the public and communicating for doing relevant research into this mid-scale thing you're talking. I don't know if my question is clear, but... Yes. It's a difficult question to answer. I think, I mean, it's interesting. As I give the talk, I feel like I'm getting some people with some parts of it and other people with other parts of it. And some people switch off when they see some numbers or equations or statistics, and other people are much more interested when they see the modeling bit. I think, as I understand it, there are people working on this exact question who know more about it than I do. One of the things I've read, which I think seems encouraging, is the idea of using stories and narratives that situate our research within the experience that people have of their own daily lives or the ecosystems that they're familiar with. So I think for communicating it, people have an underlying and implicit understanding, but they might not recognize that they have that. But if you can find the right examples and the right ways of communicating those complexities to people, you know, it's got to somehow connect to their daily experience, their lived experience, because otherwise it's too abstract. So perhaps through story and narrative, through the arts, through pictures, storytelling, I think some of these methods are underdeveloped in terms of how we communicate our science. Yeah. If you have a question in Spanish, you're welcome to ask in Spanish, and there's a translator at the back. I'll put the earphones on, and he'll give me the English version, and then I'll answer in English, and he'll give you the Spanish back again. Hello, thank you for your conference. I was wondering, there is more focus on configuration or connectivity or interaction, because I think maybe it's possible to, to set a kind of proportion to each of them, because sometimes interactions, I think, could be more interesting. Yeah, so I don't think it's one or the other, and I agree with you. You can put proportions on different things for a particular concept. If people are interested in thinking about that more conceptually, I think meta-community theory basically envisages 4 different kinds of model for how an ecosystem could be structured. And those different meta-communities assign different importances to the different processes that make up the meta-community. So, for example, the one kind of meta-community is a dispersal-dominated community, where dispersal is more important than the biological interactions, whereas another kind of meta-community is dominated more by things like competition and predation, and dispersal plays a much lower role. So I think you could take those 4 different models and say which of those is most relevant to the system you're interested in. And you could also use those there are some methods where you could try to statistically tease out the importance of each of the different processes. And there, what will be the implications to connect, mid-range theory with general theory and specific theories, local studies? So I think there's lots of potential implications there. If you understand what the main structuring forces are on the community that you're working on, I think it's a lot easier then to understand if you want to conserve that or
build robust approaches that can be spread more widely than just in one context, you need to have that understanding of the mechanism. So an example that comes to mind would be in marine ecosystems. There's been a lot of discussion about sharks and the role of sharks in ecosystems. So sharks offer top-down control. You can have trophic cascades if you remove the top predators. And different fish communities have different roles for, sharks are not equally relevant to all fish communities, right? They're very relevant for some fish communities, less relevant for other fish communities. So in some of those contexts where you have sharks, it's critically important for the conservation of the entire ecosystem that you have a good management program that limits the offtake of sharks, because you really need sharks for that system to be functional. But in other contexts, it's much less important because the sharks are often just occasional visitors, or it's dominated by other forces. And so to conserve that ecosystem, you don't have to worry as much about specific rules for sharks, but maybe you need specific rules for something else. So I think there's you can connect things in that kind of a way, perhaps. Yeah. This concept of mid-range theories is really interesting. It's the first time I hear about it, but for me, and excuse me if I'm oversimplifying it, it's just trying to bridge the gap between science and real life. And I was wondering if it's happening at the rate we need to eventually be up to date and available to address rapid transformations and deteriorations. So I think there's two different gaps there, right? When I think about mid-range theory, I think about the gap within science between high-level theory and empirical observation that we do as scientists. And then I think there's another gap between science and the public and people's understanding of science. Yeah. So the mid-range theory ideas I think are relevant within science. The challenge then is, even if we get it as Dr. Yatta was asking earlier, then how we bridge the second gap to the public to communicate and understand that science. I'm not sure, does that answer you? Not just about communication, but more applying it to actual. Yeah. So I think one of the concerns I have when I try and think about social ecological systems theory as a field more generally, and we've been having some discussions around this also with SOCSES. I don't know if people are aware of the new Society for Social Ecological Systems Research. I was at the conference in Montreal, and some great talks, but there was also a lot of stuff that I wasn't very impressed by, because I felt like there's a lot of work that's not grounded empirically. It's lacking empirical rigor, and also quite a lot of work that's just empirical, but it's got no broader relevance. People aren't thinking about the theory. So I think where mid-range theory can be useful is by, even if it's something that just gets attacked by everybody, it forces people to think more clearly, to be more precise, to define concepts precisely, and to come up with more explicit ways of saying this relates in this way, to this phenomenon. And I think that's really important for the advancement of science. I've been a bit of a critic of the adaptive cycle for a long time because it's a kind of a metaphor, but it's not actually pinned down to any mechanisms. And we did this paper where we found there's at least 13 different mechanisms, 14 different mechanisms that can explain the adaptive cycle. And then you read these papers where people say, we found adaptive cycle dynamics in our system. And I'm like, well, so what? What does that prove? It doesn't show anything. But if we had that mid-range theory there, which showed, okay, there's 14 mechanisms that explain the adaptive cycle. If you're interested in demonstrating that dynamic, you need to show which of these mechanisms are you talking about and how does it relate to empirical observation. Then I think now we're starting to make progress. We can start building a theory of collapse and reorganization. I think we're done for the moment. Hey, thank you. Thank you very much for your talk, Graham. I was wondering,
given this discussion about the mid-ground theory, what would you think would be necessary? Like, what would be the efforts that we would have to implement as scientists to make the mid-ground theory something much more broad in terms of what is researched? Because you say that we're lacking in that aspect. So what would be like the line that we should have to follow, or what kind of changes would we have to do in order for this to happen? Yes, I don't think there's any one solution. Like, I think we need to do it in lots of different ways. Some of the ways that I think would be productive is to think a lot more about cross-case analysis. So do we have, within the audience, you probably have people who are working on closely related systems but not working together. Where can you generate extra value conceptually from bringing together 5 or 10 different case studies, saying what are the shared patterns, and then how can we use those, that kind of shared knowledge to then test and refine broader theory about social ecological systems. So that's one kind of approach that I think should be really productive. Unfortunately, to get there, you need to have things measured in a similar enough way, ideally that you can do it quantitatively, not just as a qualitative exercise. So that may be a barrier, but I think that kind of comparative research is really important. And a lot of the advances in ecology have come from comparing across different systems rather than just within one system. Then I think cleverly using cases where you can have a kind of an experimental design, where something's been changed by an external force and something else hasn't, and you can compare those two. I think that's also another potentially really fruitful area for inquiry. I've seen some nice studies before COVID and during COVID, when things were locked down. What differences did we see in social ecological dynamics? I think that kind of research can be very productive. So experimental approaches. And then I think another approach that we haven't really thought carefully enough about is how we can go back to the broader concepts and then use those to generate more specific models, quantitative models. So if you wanted to model the adaptive cycle, for example, to come back to my earlier example, what ingredients do you need in order to do that? And how can you do that? And can you build different models of the adaptive cycle happening in different ways in similar places, for example, and then synthesize across those to say, well, here's a general hypothesis, that a common thing that happens across all of those models. So we can also go top-down. So I think bottom-up and top-down approaches need to meet in the middle a bit more. Muchas gracias, doctor Graham. Queremos decirle a todos nuestros invitados que se abre ahora un breve receso para tomar café, poder discutir brevemente y retomamos nuevamente con el panel. También queremos informarles rápidamente que las personas que hayan venido en carro y hayan hecho uso de los parqueaderos de la Universidad Javeriana, pues contamos con unos volantes para hacer pago asistido del parqueadero. Entonces, quienes estén interesados en el servicio pueden acercarse a Sebastián.
Solicitamos a los invitados regresar al salón y
historia. ¿Ya? ¿Yo lo proyecto? Han de cientos de pueblos y colonias que hoy transforman el país de diversos territorios. Esta carrera no solo ha formado a profesionales comprometidos con la biodiversidad y la sostenibilidad, sino que también han acompañado procesos sociales, comunitarios y científicos que han marcado huellas en Colombia y América Latina. Ecología, 30 años, apostando por la vida. Como directora de la carrera de Ecología, uno de los aspectos que más recuerdo es la buena interacción que se mantuvo permanentemente tanto con estudiantes como con el equipo administrativo de planta. De mi paso por la carrera de Ecología como directora del programa integrado, recuerdo la construcción de un camino nuevo, desafiando visiones tradicionales de la definición de ecología. Estuve como más recuerdo de eso y creo que es normal preguntarse vivir la pandemia. La organización de la carrera, pues, por 8 años. Pero claro, trabajo con experiencia con la dirección, por todo el documento, recordar toda la información que no está en los sistemas, sino sobre el país, sobre todas las tablas. Y pues, luego la visita de más. Pero recibimos los primeros semestres de una ecología que ya empezaba a tener que ser de las escolares. Entonces teníamos que hacer malabares, digamos, con estudiantes que estaban terminando el proceso en este pensum, que venía de las universidades. Recibir un programa consolidado con un trabajo muy fuerte detrás en términos de garantizar el servicio académica en estos profesionales. Yo creo que el principal aporte de la carrera en estos 30 años ha sido enseñarle al mundo que todos trabajan en el sector es decir, equilibrar el conocimiento social, equilibrar el conocimiento biológico, físico y poder darle sentido a las formas de Uno de los mejores aportes de nuestros ecólogos y ecólogas a la sociedad colombiana es tu capacidad para poder integrar la visión de múltiples disciplinas para la resolución de problemáticas ambientales y ecológicas en un contexto local, pero que tenemos en cuenta desde una visión global. Las oportunidades para los psicólogos que vienen y los que ya estamos en creo que algo que nos enseñó mucho la carrera fue aprender a mirar la política ambiental. La sociedad está cambiando, el mundo está cambiando, los riesgos están cambiando, los mejores mercados están cambiando, y los ecólogos tenemos que ir cambiando. Pero algo muy chévere de la carrera es que justamente nos enseñó a adaptarnos y a ver los problemas que tenemos en perspectiva. Entonces, siendo adaptarnos a la tecnología ambiental, también sobre todo lo más importante va a ser poder tener efectos positivos en transformaciones que están sucediendo en velocidades mucho mayores, especialmente asociadas a los efectos del cambio climático. Todos los años son el último año siempre es el año más caliente de la historia, o con más frecuencia estamos teniendo olas de calor, o viviendo periodos de intensa lluvia o intensas sequías asociados a la niña. Eso hace que la carrera del ecólogo sea de más importancia y de más urgencia. Y los animales se comprometan a que participen, a que tomen acciones de manera activa y que apoyen al medio ambiente. Yo les diría que no pierdan este amor, este compromiso, esta pasión por la ecología, que sigan impartiendo todos estos conocimientos a nuestros estudiantes, sacando profesionales excelentes como lo han venido haciendo y que sigan trabajando con las comunidades que tanto nos hace falta. Es un mensaje muy concreto que seguir estimulando la curiosidad y la pasión del conocimiento.
no pueden dejar que nada ni nada escriba la historia que es de ustedes. Hoy en día nos enfrentamos a aprovechar las inteligencias artificiales y muchos de los estudios que tenemos y debemos apoyarnos en ellos, pero no podemos dejar que nadie piense por nosotros, que nadie escriba una historia que es nuestra, que sí es escrita por nosotros, que es nuestra. No puede perder el sentido de responsabilidad que tenemos en un planeta que nos debe estar cansado de que tenemos que responsabilidad. Pero también el principal mensaje que quiero dejar ahorita, desde el tiempo siendo ecólogo y director, es pues, que tenemos que aprender a enseñar al mundo que a veces tenemos que cogernos para poder sobrevivir a eso. Como mensaje para las nuevas generaciones de ecólogos y ecólogas, quisiera dejarles que sigan haciendo las cosas que están haciendo con el corazón. Como siempre les he dicho, hay ecólogos y ecólogas para actuar en diferentes dimensiones del conocimiento y de la sociedad. Entonces, simplemente sigan su corazón, métanse de lleno en una de las múltiples posibilidades de acción de nuestros ecólogos y ecólogas, y sin duda su contribución va a seguir siendo valiosa para nuestra sociedad. A continuación tendremos nuestro panel Ecología en la Javeriana, 30 años empujando las fronteras del conocimiento y la acción. Invitamos a nuestros panelistas a pasar aquí al escenario y a nuestro moderador. Nuestros panelistas invitados son la doctora María Cecilia Londoño, líder investigadora del programa de evaluación y monitoreo del Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt. La doctora Londoño también ocupa la copresidencia de GeoBon, una red global de científicos dedicada a mejorar la integración y el uso de observaciones de la biodiversidad. Tenemos también con nosotros al doctor Juan Camilo Cárdenas, profesor titular de la Facultad de Economía y director del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, CODS. El doctor Cárdenas enfoca su trabajo en abordar las desigualdades en el bienestar ambiental, social y económico y en responder a los retos de cambio climático en la región latinoamericana. Por último, tenemos a nuestro doctor Andrés Eter, profesor emérito de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. El doctor Eter es reconocido por su investigación sobre el estado de los ecosistemas colombianos que han revelado información crucial sobre los niveles de riesgos que enfrentan estos ecosistemas. Nuestro moderador será el doctor Sebastián Restrepo, director de nuestra carrera. Bueno, buenas tardes otra vez, agradecerles mucho la presencia. Primer mensaje es que extrañamos un montón a María Ángela y pues que ojalá se esté mejorando de sus quebrantos de salud. Tenía que estar aquí sentada y si no puede estar sentada aquí hoy, pues ahí está el espacio de ella que nos está viendo por el streaming de YouTube. Quiero agradecerle a los panelistas por sacar el tiempo de acompañarnos. Y aquí está María Cecilia diciéndome que ese no era el nombre del cargo, ni tampoco de la unidad, y yo le digo que es difícil seguirle el ritmo a los cambios institucionales del Humboldt. Sin embargo, al final somos una familia que lleva junta 30 años y más o menos sabemos qué hacemos unos y otros. Entonces, yo sé qué haces, no importa cómo se llame lo que haces. Uno escucha
la conversación y la propuesta interesantísima que nos compartió Graham. Y pues siente curiosidad en explorar algún detalle de muchos de los temas que planteó. Y también siente como ganas de decirle que en esa perspectiva general de integración en campos de conocimiento y contribuciones a esas mid-range theories, pues tenemos una experiencia importante. Y que esas fronteras de la ecología, pues las hemos estado impulsando a nuestra manera y empujando a nuestra manera con una propuesta académica que es muy interesante. Entonces, lo que yo quiero que hagamos muy rápido en este panel es, por un lado, hacer memoria y reírnos y recordar cosas, y por el otro lado, enfatizar mensajes que puedan ser importantes. Juan Camilo y Andrés son responsables en buena parte de las bases de nuestra aproximación a la ecología. Por un lado, con una perspectiva muy clara desde la ecología del paisaje asociada al conocimiento y transformación de los ecosistemas, vinculando esto con cambios en los usos de la tierra y obviamente lo que esto representa en diferentes grupos de la biodiversidad, en algunos casos. Y también, por supuesto, con una mirada crítica, pragmática y aterrizada al conocimiento ecológico y a la práctica de la conservación. Y por el otro lado, Juan Camilo, aunque pues, ya no está en la facultad, estuvo durante muchos años, mucho tiempo antes de que muchos de ustedes seguro incluso hubieran nacido. ¿Sí? Ha sido una base y un pilar fundamental en estructurar una aproximación a involucrar el conocimiento sobre los comportamientos humanos en el uso de la biodiversidad y lo que eso representa en la transformación de los ecosistemas. Y por el otro lado está María Cecilia, que ha sido profesora de cátedra también de la carrera, del curso de biogeografía por allá en el año 2010-2011, pero sobre todo es usuaria de muchas del talento humano que esta carrera forma y ha formado. Y tiene una perspectiva también muy práctica de las necesidades que la realidad, ¿no? La realidad tiene en términos de cómo articular conocimiento ecológico diverso en decisiones que puedan ser importantes, informando decisiones que puedan ser importantes en la política pública en diferentes niveles y de alguna manera a partir de ahí tratar de disminuir esos desajustes o esos mismatches de los que nos hablaba Graham hace un rato. Yo quiero plantear dos preguntas nada más. La primera es un poco desde su perspectiva, ¿qué es lo que más recuerdan o qué es lo que más les ha llamado la atención de ese proceso propio, endógeno, de construir un conocimiento que le apunta a esos mid-range theories que son tan necesarias en este momento? A ver, ¿qué recuerdo? Digamos, nosotros recibimos la carrera de Ecología de la Facultad de Ciencias, ¿sí? Era un programa muy bien estructurado, muy interesante, pero con una, digamos, una orientación muy desde la biología, ¿sí? Y donde, digamos, vimos en ese momento, con todas las bondades que tenía, que podíamos con un aporte novedoso que venía desarrollándose sobre todo en Europa, de la ecología del paisaje, darle tres aspectos fundamentales nuevos a una visión ecológica. Primero, digamos, bajar la abstracción de los sistemas ecológicos a su nicho, que es el territorio, ¿sí? El paisaje, el territorio, es el escenario en el cual están los ecosistemas, operan los ecosistemas, ¿sí?
a diferentes escalas. Segundo, claramente involucrar al hombre, a los humanos, como parte de esos territorios y esos ecosistemas, ¿sí? Así estuvieran habitándolos directamente o no, porque sabemos, o digamos, la idea es, la biología, digamos, de alguna manera dejaba por fuera tanto el componente espacial de una manera explícita, como la presencia del hombre también, ¿sí? Entonces, eso también nos permitía otro aspecto fundamental, y es, digamos, operar la ecología a nivel de múltiples escalas, que es una de las cuestiones fundamentales, digamos, cuando uno tiene una visión sistémica de del territorio, de los ecosistemas y todo eso, poder operar a diferentes escalas. Y creo que ahí, aunque hay una tendencia muy fuerte, digamos, sí, a lo local, a los datos del local, y tratar de buscar, digamos, explicaciones, como decía Graham, de problemas muy puntuales, específicos, ¿sí? Y de pronto después, con algunos datos generales, generar unos conceptos y teorías más amplios. La posibilidad de moverse en esas diferentes escalas nos permitiría, en principio, digamos, abordar un poco estos puntos medios que el mid-range zero scale, pero en lo cual obviamente hay muchísimo por aprender y hacer todavía, ¿sí? Entonces yo creo que el aporte real de esta facultad a esa carrera fue poderle dar, y obviamente ahí no está, pues para poder operar el hombre dentro de los ecosistemas, tenemos que empezar a traer conceptos como los sistemas productivos, sistemas de producción, los sistemas socioecológicos y una cantidad de aspectos que pudieran, digamos, de alguna manera recoger todas esas múltiples disciplinas que son necesarias para poder entender el concierto de los ecosistemas. No sé, para empezar por ahí. No sé qué. No, pues yo recuerdo muchos aprendizajes y yo recuerdo sobre todo el aprendizaje de dejar de aprender lo que uno sabe para poder aprender cosas nuevas. Y creo que esa es una capacidad que yo veo en los ecólogos de manera más fácil que gente que es formada en otras carreras. Seguramente porque tienen estos múltiples enfoques de profesores de muchas áreas de conocimiento, donde ya tienen como esa plasticidad un poquito mental de todas esas diferentes cosas. Pero cuando tú tienes a un grupo y lo pones frente a un reto mid-range theory, es como, bueno, ¿cómo agarramos esto desde pensar en que hay que integrar un montón de conocimiento diferente para poder dar esa solución que estamos buscando? Y en los retos del instituto y el ritmo en el que se trabaja en el Instituto Humboldt, la solución es para allá. No es una investigación de largo plazo, digamos, que podamos tener. Entonces, ¿cómo amarramos toda esa investigación de largo plazo, todos esos conceptos que traen los ecólogos, los comparten con otros profesionales que están en el instituto, pero el que tenga la mejor capacidad de aprender esos nuevos conocimientos, integrarlos a los que ya los tiene, son los que mejores soluciones empiezan a dar. Y esa capacidad de desaprender para aprender algo nuevo es difícil de adquirir, no es tan fácil. Y eso yo creo que es el primer recuerdo que yo tengo cuando como que hice el clic de tengo que dejar de hacer las cosas como las sé hacer para aprender cosas nuevas. Y en parte pues eso ha sido también el paso, digamos, desde lo propio de conocer gente de esta carrera, de esta facultad, de aprender todo eso. Yo, pues, primero que todo, quiero darle las gracias a Sebastiana y a Daniel y a la facultad de haberme invitado acá, porque sí, ya hace varios años que no estoy contratado por la facultad, pero mi corazón siempre ha tenido un pedazo en esta facultad y mucha gente lo sabe aquí. Y ver aquí estudiantes que tuvimos de esas primeras cohortes de ecología, de verdad me mueve mucho. Y los veo y las veo acá y me emociona mucho. Y quiero tratar de acordarme incluso antes de eso, porque tiene que ver con esta pregunta. Porque un poco el origen previo de ese recibimiento desde biología a una facultad de estudios ambientales y rurales que llegara
un programa que tenía un énfasis mucho más grande en lo biológico, lo biofísico y las ciencias naturales, y que tenía que empezar a aparecer allí lo humano, lo social, pues también tenía una historia adicional previa que, como dijo Sebastián hace un rato, muchos de ustedes no habían nacido. Entonces quiero tratar de ubicarlos en el año 1988. Alcen la mano los que en 1988 no habían nacido. Miren eso, miren para atrás. Y resulta que varios sí estábamos aquí. Bueno, pero como la mayoría, tranquilos, si quieren borrar un añito más, un añito menos con sus vecinos y chicanear, adelante. Cindy hizo trampa. Pero ¿quién hizo trampa? Cindy. Cindy hizo trampa, ok. Bueno, pero lo que quiero recordar es lo siguiente, porque tiene que ver mucho con esa pregunta. En ese año, en esos años 88, 89, yo estaba terminando de graduarme de esta universidad de pregrado y estaba más perdido que ustedes no se imaginan. Y por allá en algún momento alguien me dijo, oiga, vaya ya a la Facultad de Economía, que hay un grupo de gente rara que está loca, que no hace economía. Vaya, pregunte por esos, porque esa gente está que interesada en esa cosa de lo campesino y lo rural y lo ambiental. Y yo me fui para allá y toqué la puerta. Y me estalló la cabeza. Y había un grupo, un grupo de gente que venía también tratando de traerle a la economía otras perspectivas distintas a las puras económicas desde otras ciencias sociales. Y aquí está Elsie Corrales, Elmira Pérez estuvo aquí hace un rato, pero se retiró. Aquí me parece absolutamente fundamental hacerle un homenaje a Pacho González, que se nos fue muy temprano. Ricardo Dávila, Guillermo Rudas. Y esta gente estaba en la Facultad de Economía diciendo, oiga, la economía tiene que ser más amplia que lo puro económico, porque resulta que la sociología y la antropología y la geografía y otras formas distintas de las ciencias sociales pueden ayudarnos a entender mejor eso humano que está ahí en el territorio. Y había una cosa maravillosa que lo dieron ustedes en este video, porque todos lo mencionaron acá, y era esa conexión con el territorio y con lo local y con esas prácticas reales de la cotidianidad de la gente. Y la gente cotidiana en las veredas y también en los barrios no separa lo social de lo ambiental, pero especialmente en lo rural. No separan lo biofísico de lo social o lo económico. Todo el tiempo lo están integrando. Y llegar a que este grupo en la Facultad de Economía, cuando todavía no había Facultad de Estudios Ambientales ni Rurales, y encontrar esto que me explota la cabeza y empezar a trabajar, porque Pacho González fue mi primer jefe, y después ver a Pacho empezar a dar lora con el cuento ambiental y dar un curso de educación continua que se llamaba un curso en ecodesarrollo y problemática ambiental. Y empieza a llegar Andrés Éter, y empieza a llegar Juan Pablo Ruiz, y empieza a llegar Luis Guillermo Baptista, ahora Brigitte Baptista, y empieza a llegar una gente con la que era esta fascinación, porque en últimas queríamos una lectura del mundo que fuera realmente amplia, y de pasar de lo unidisciplinar a lo multidisciplinar, a lo interdisciplinar y a lo transdisciplinar, se volvió una escuela de formación que yo he agradecido toda la vida. Sí, después de aquí me terminé yendo a una facultad de economía a ser economista o a hacer economía, pero a traer esas historias. Pero ahí apareció una cosa que mencionó Sebastián ahora, y que creo que fue uno de esos orígenes más interesantes y retadores, y fue esta idea de traer enfoques que fueran, ojalá, en ese salto de lo multi a lo interdisciplinar, y eventualmente podría ser transdisciplinar, y eran las peleas más deliciosas con Andrés sobre los sistemas de producción y la ecología del paisaje, y cómo nos sentábamos después de pasar del edificio central, porque esto pasó a un edificio que había al otro lado, la séptima, ¿se acuerdan? En el lado de allá, que yo no sé qué hay en ese edificio ahora de educación. Allá estuvimos un rato y bailamos por todo este campus, y sentarnos a mirar mapas y hablar de ecología del paisaje, de unidades de paisaje, de unidades de sistemas de producción, y desde la agronomía y la economía y la antropología y la ecología y la biología, y teníamos los agarrones absolutamente más enriquecedores
que fueron la base para que pensáramos que la carrera de ecología tenía que formar en esa integridad, pero con esas tensiones permanentes. A esto le podía faltar un poquito más de lo económico. Esto podía ser todavía más cercano a lo puramente biológico. Esto aquí, ¿dónde sacrificamos acá? ¿Dónde enriquecemos acá? Y yo creo que ese es un experimento único en este país. Y cuando uno lo mira en retrospectiva 30 años atrás, muy poquita gente estaba pensando realmente que por ahí debía ser lo que hoy todo el mundo está diciendo que por ahí es. Todo el mundo, desde los enfoques ambientales, desde los límites planetarios que estaba mencionando Graham, desde las perspectivas de sistemas socioecológicos. Esto que les estoy diciendo es antes de Ostrom de los 90s. Después vino Ostrom de los 90s a hablar de los principios de diseño institucional exitoso, y después hacia los 2000 vinieron los sistemas socioecológicos. Pero yo sí quiero decirles que esta historia de 30 años es una historia pionera en muchos sentidos, de unos esfuerzos realmente de tratar de construir inter y ojalá transdisciplinariedad alrededor de ver el territorio. Y vuelvo y repito, esas discusiones fascinantes de lo que veíamos, no solo en las fotos aéreas, en las imágenes de satélite, en los mapas, pero meternos 18 horas en bus hasta el Cocuy y estar en toda esa línea de municipios hasta llegar arriba al parque, y en todo ese proyecto famoso Chicamocha, que fue mucho de la base de escuela en terreno, en territorio, para entender el territorio conversando con la gente. Y vuelvo y repito, donde en las comunidades campesinas la dicotomía ciencias naturales, ciencias sociales era incluso absurda, fue buena parte de lo que pasó. Y a medida que iban apareciendo esto de Ostrom, del modelo IAD y de sistemas socioecológicos, era como que esto como que tiene sentido porque lo veníamos de alguna manera luchando conceptualmente y metodológicamente. Y verlo hoy en este programa solamente da alegría celebrar que hoy todo eso tenía sentido. Y todo eso hoy lo vemos de una manera muy concreta, y lo vemos en los más jóvenes y en los más viejos y en los egresados y en los que siguieron estos caminos dentro de este aporte al país. Y como decía Pablo Ramos en el video, en últimas la palabra responsabilidad. Porque lo que uno ve en la gente que sale de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, y fue la palabra que Pablo dijo ahí en el video, es no olvidarnos del sentido de responsabilidad, una responsabilidad ciudadana frente a esto que se llama la casa común de lo que Laudato Si nos puso de tarea. Gracias, Juan Camilo. Fíjense que es una historia poderosísima que define una línea base a partir de la cual hoy en día interactuamos y construimos desde nuestras diferentes propuestas académicas. Y de golpe, cuando ustedes están en el aula y nos escuchan hablar de lo que hablamos o conocen las pasiones que tenemos, pues de pronto no tienen el contexto para apreciar lo que representa esta apuesta de 30 años. Esa sensación es a veces frustrante para nosotros como profesores, porque queremos que ustedes entiendan perfectamente en dónde es que están. Y de alguna manera, siento yo, hemos fallado un poco en la formalización de muchos de los esfuerzos que hemos construido y que nuestros antecesores han construido en un proceso súper rico desde el punto de vista intelectual. Yo quiero preguntarles un poco ¿cuáles creen ustedes que son esas barreras, pero también esas oportunidades que tenemos para seguir empujando esas fronteras de nuestro campo de conocimiento y para hacer más visible una historia que es sencillamente fascinante, donde debo decirles, la sensación que tenemos es que formamos a los mejores, ¿no? Como quieran. Vale. Que es bien así. Menos tiempo para pensar en la idea. Te escuché, Juan Camilo, y yo pensaba que a veces no reconocemos nuestras innovaciones y nuestros logros con el tiempo y con ese orgullo que debería ser. Y vemos después en charlas
globales, internacionales, estos tops, y uno dice, uy, pero esto como que yo ya me lo había pensado, y lo habíamos pensado, y lo habíamos hablado, pero no sacamos el paper. Entonces, yo creo que ese de pronto puede ser un obstáculo. No, quizás no el publicar rápido, pues sí, pero para los que están por esa línea, pero sí darnos más crédito de lo que hacemos como colombianos y como ecólogos innovadores, donde hay un desarrollo muy interesante de la investigación y que a veces nos falta darle crédito. Yo creo que ese puede ser un obstáculo que vayamos con el tiempo superando. Y la oportunidad está en eso mismo, en nuestra riqueza. Yo creo que en nuestra riqueza de diversidad, obviamente biológica, cultural, de pensamiento y en la capacidad de tejer esas redes entre nosotros y de trabajar juntos y de complementarnos unos con otros, ¿no? Yo hoy veíamos la charla del doctor Cumming y yo pensaba, es justo esto lo que nos mantiene y lo que nos da la resiliencia, ¿no? La complementariedad. Y eso creo que es lo que nos hace muy, muy fuertes y debemos aprovecharlo más. Entonces, ¿qué hay hacia adelante? Digamos, una de las cosas que uno ve cuando desarrolla investigación, conocimiento, aplicaciones en el campo ambiental, en la ecología, en la socioecología, es que igual todos tenemos un poquito como un origen, digamos, disciplinar de alguna manera, ¿sí? Los ecólogos ya de pronto un poco menos. Creo que un aspecto muy importante que debería desarrollarse mucho más en el futuro es, digamos, apropiarse de más herramientas tanto de análisis como de comunicación, ¿sí? Es decir, de todas maneras, lo vemos todavía, por ejemplo, en los 2 departamentos que tiene la facultad, aunque yo salí hace 3 años de ahí, ¿sí? Pues seguimos como un poquito, a pesar de que estamos en una facultad donde nos hablamos mucho, tenemos perspectivas muy interdisciplinarias, a veces transdisciplinarias, pues esos 2 departamentos todavía como que se mantienen gravitando, falta mucho más interacción, ¿sí? De apropiarnos de muchos de los métodos, conceptos y demás de cada uno de los lados para poder enriquecer más volver realmente interdisciplinar y más transdisciplinar toda la actividad dentro de la facultad, ¿sí? Y de esa manera yo creo que se pueden también después llevar eso, digamos, hacia la docencia en la misma carrera y los programas de investigación, ¿sí? Y yo lo veo desde el punto de vista mío personal, digamos. De todas maneras, uno tiene sus sesgos y no quiere decir que todos podamos hacer de todo y saber de todo, pero sí tener, digamos, lo que llamamos en algún momento una mejor visión de conjunto, ¿sí? De los problemas. Yo veo varias barreras que hay que tratar de romper y varias también oportunidades por donde meterse y entre otras buscar grietas por donde entrar y romper el sistema en el buen sentido de la palabra. En una de las preguntas que le hicieron a Graham tenía que ver con cómo hacemos desde las voces del sur global para poder entrar un poco más en esto. Yo creo que nos ha faltado hambre, nos ha faltado berraquera, nos ha faltado hambre de construir y aportar no solo en ser proveedores de datos y de estudios de caso, que es lo que mucho terminamos haciendo investigadores del sur global. Y es como que hacemos redes internacionales, entonces, yo le cuento el cuentico que yo hice en Sanquianga, yo le cuento el cuentico que no sé qué. Y hay alguien del norte global que es el que termina agregando y organizando la red y teorizando sobre eso. Eso lo podemos voltear, eso lo podemos romper. Para eso necesitamos tener más hambre, necesitamos tener más perrengue para poder romper esos esquemas. Y hay que tratar de seguir haciéndolo. Y digo que hay oportunidades y grietas porque el mundo científico actual tiene unos problemas geopolíticos grandes en este momento. En Estados Unidos la academia y la ciencia está bajo ataque. Un ataque político,
con consecuencias financieras. Las universidades de Estados Unidos están bajo ataque y están amenazadas fuertemente por un proyecto político que quiere limitar la posibilidad de que se haga ciencia y pensamiento crítico y construcción de conocimiento desde sus universidades. Y en Europa hay otro tipo de reto, y es que los recursos que antes había en Europa para ciencia y tecnología y desarrollo e investigación incluso teórica, están siendo limitados, no porque no les importe, porque si no saben que se desborona una sociedad, sino que están desviándolos porque tienen ahora otra prioridad, que es la defensa militar. Y Europa está desviando recursos que se estaban viniendo para el sur global para protección y conservación ambiental y que se estaban viniendo para hacer colaboración, se están desviando para defensa militar. Y nuestros países tienen que hacerse la pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer colaboraciones sur-sur? Y en esas colaboraciones sur-sur tenemos que construir nuevos discursos, tenemos que construir nuevas narrativas, tenemos que construir nuevas formas de pensar, porque tenemos muchas ventajas comparativas que incluso no tienen los del norte global. Una muy sencilla: hacer trabajo de campo aquí en Colombia, desde Colombia, es mucho más barato que hacerlo desde el norte global. Y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad que hay para poder ver cómo trascender eso. Lo que pasa es que no es fácil en muchos sentidos. Primero, porque creo que a veces sufrimos los investigadores de estas tierras nuestras de síndrome de impostor, hasta con los papers que queremos publicar. Tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser autocríticos, tenemos que darnos palo entre nosotros, tenemos que darnos duro en los papers que producimos y tenemos que intentar construir pensamiento, conocimiento. Esto ya ha pasado en América Latina, pero por alguna razón histórica se durmió por décadas. Pero América Latina tuvo la escuela cepalina para la economía que transformó el pensamiento económico. América Latina produjo Maturana, y Hernando Maturana transformó mucho del pensamiento biológico también. Y no hemos vuelto a tener este tipo de movimientos y de sacudones que nos lleven a ver cómo nos repensamos. Y vuelvo, insisto, el pensamiento ambiental desde nuestras perspectivas tiene una historia que tenemos que cultivar más, tenemos que recuperar más, tenemos que recoger más. Pacho González nos ponía a leer a Augusto Ángel Maya, filosofía ambiental de la más profunda. Y era un camello leer a Augusto Ángel Maya, pero había que leerlo. Enrique Leff, había que leerlo para poder entender el pensamiento ambiental contemporáneo latinoamericano. Entonces, para eso tenemos que tener hambre, tenemos que tener ganas para poderle meter a eso y empezar a producir cosas propias. Y cierro simplemente con una cosa que tiene que ver con la docencia, porque creo que todos caemos en esa trampa. Los sistemas de incentivos en la academia son muy pequeños para producir materiales de docencia propios. A nosotros en las carreras profesorales nos va mucho mejor publicando papers que si lo logramos en Science o en Nature o en PLOS o en PNAs o no sé qué. Pero producir material docente no nos da tantos, comillas, puntos. Algo da, pero lo otro da mucho más. Y producir material docente propio desde nuestras lógicas para que podamos formar a nuestros jóvenes con conocimiento propio desarrollado acá, creo que podría ayudar mucho a empujar esto y a tratar de crear esa hambre. Pero el sistema de incentivos universitario todavía tiene un montón de distorsiones que son problemáticas. Y no veo todavía claro cómo es la solución a esto, pero creo que sí tenemos que empujar por generar mejor material que forme mejor a los jóvenes que están viniendo y con ganas. De verdad se los digo con absoluta felicidad ver este auditorio lleno de gente joven. Ustedes vieron el tarrao de gente que alzó la mano cuando pregunté quiénes no habían nacido. A mí eso me emociona mucho porque toda esta gente está acá escuchando esta conferencia absolutamente magistral sobre estos retos de ese mid-range theories, entre estas brechas entre la generalización y el estudio de caso, y verlos todos a ustedes interesados en eso y al mismo tiempo tratando de ver cómo se terminan de formar y cómo vuelven esto trabajo de campo y cómo vuelven esto política pública y cómo vuelven esto más investigación, es absolutamente motivante. Sí, es esa sensación de que el proceso de formación en el cual ustedes han trasegado un tiempo, quienes ya se graduaron y los que están empezando, ¿no? Y los que están por la mitad y los que vienen de otros programas académicos y demás, que siempre son bienvenidos, por supuesto.
se mueven unas tensiones muy fuertes desde el punto de vista de desde qué lugar nos aproximamos al conocimiento y eso qué implicaciones tiene. Yo pienso, nadie me está preguntando, Sebastián, ¿qué piensas? Yo quiero contarles qué pienso, tengo el derecho. Pregúntese. Y recordando alguna conversación con un colega nuestro, Marty Anders, sobre la necesidad de superar un plano completamente descriptivo respecto a la forma en la que conocemos y la obligación moral de transitar hacia procesos de síntesis que permitan que ese conocimiento sea práctico, que sea buena ciencia con todo lo amplia que pueda ser involucrando todos estos campos del conocimiento, pero también que sea algo útil. El sentido de responsabilidad del que hablaba Pablo no es solo una bandera de gente de buen corazón, es también el espíritu que hay detrás de la forma en la que conocemos. Y eso no puede venir por la vía de conocimientos simples o de, como decía Graham, mala ecología. ¿Sí? Somos integradores, somos diversos, algo que celebramos e impulsamos. Somos críticos y reflexivos, pero también tenemos que ser buenos en lo que hacemos. Y esa es un poco la invitación. Nos quedan 10 minutos para cerrar este panel y la última pregunta es, pues hemos recordado, ¿no? Y ya les pregunté un poco de los retos y las barreras. Ya en la perspectiva de ustedes, super panelistas, ¿cómo quisieran o cómo se imaginarían esta comunidad académica en el futuro? En términos de hacer bien las cosas, estar bien conectados, ¿qué quisieran tener de todos nosotros? Yo quiero cerrar con una frustración o angustia que me viene acechando desde hace unos pocos años para acá. Y es que mucho de lo que es la historia también de la Facultad de Estudios Ambientales Rurales y de la carrera de Ecología y del trabajo de mucha gente que está aquí en este salón o de muchos de los que ustedes han leído y oído de los que han aprendido, ha tenido que ver con la solución de los problemas en las comunidades locales, de cómo manejar un ecosistema frágil o diverso o transformado o deteriorado o un proceso de restauración o un proceso de conservación, bien sea alrededor de ecosistemas de sabanas o costeros o de bosques altoandinos o de valles interandinos o los que usted quiera, pero mucho de una perspectiva muy integral, ecológica en el buen sentido de la palabra, de lo local. Y en muchos casos ha habido mucho trabajo de reportar casos exitosos en donde comunidades han sido capaces de encontrar un diseño institucional de reglas y un sistema de incentivos y un manejo del ecosistema y de sus recursos naturales y de sus componentes de una manera, si la queremos llamar sostenible, llamémosla sostenible local. Y en muchos casos hemos celebrado y felicitado y aplaudido casos exitosos en comunidades afrodescendientes, en comunidades indígenas, en comunidades campesinas, en comunidades pesqueras, donde hemos encontrado esa historia local que nos dice, mire cómo han hecho de bien las cosas. Y la angustia que he venido acumulando de unos años para acá, en la que he tratado de pensar más y de escribir y de comunicar y de tratar de investigar ahora, es que ya resolver lo local no es suficiente. El cambio climático en la escala global, el colapso de la biodiversidad en la escala global, está arrasando incluso con esos esfuerzos de esas comunidades locales. Y esas comunidades locales ya no son ni siquiera responsables de eso, pero sí están siendo víctimas y afectadas por eso. Y la pregunta para todos como desafío que quiero dejar acá es, ¿cómo vamos a hacer que el pensamiento ecológico local lo podamos escalar a nivel global? ¿Y cómo van a ser las voces desde el sur global, desde lo que sabemos hacer, para informar mejor una gobernanza global que por construcción no puede ser vertical ni autoritaria,
ya sabemos lo que pasa con los sistemas autoritarios, que tiene que ser una gobernanza global diversa, heterogénea, compleja, para poder pensar la escala planetaria aprendiendo de esas experiencias locales. Y simplemente la invitación es cómo el programa de ecología, la carrera de ecología, y cómo nosotros como sociedad, desde lo que hacemos en el Humboldt, en la Javeriana, en los Andes, en las universidades, en los centros de investigación, pero también en las ONGs y en los programas de política pública y en los gobiernos y demás, vamos a construir a un nuevo relato de lo global, donde las voces de lo local estén ahí y ojalá estas voces de nuestros aprendizajes. Yo creo que tenemos mucho para ofrecer en esa discusión. Y dado que están estas grietas de las que hablaba, creo que podemos aportar mucho. Pero es un poco la pregunta de si la formación de los ecólogos, por ejemplo, incluye la perspectiva de pensar este planeta como la casa común y pensar las soluciones globales planetarias desde lo global, desde lo local, porque ya las soluciones locales solas no van a ser suficientes. Gracias, Juan Camilo. Un poco relacionado quizás es, yo me imagino una carrera donde también haya una integralidad desde otros sistemas de conocimiento. Escribí un capítulo con un ecólogo y él hizo un box dentro de este capítulo que era sobre cómo estaban los modelos y los escenarios en Colombia. Y él, que fue además estudiante mío cuando yo estaba de profe de cátedra acá, me dice, pero tenemos que poner algo sobre esas maneras en cómo otros sistemas de conocimiento hacen estos escenarios y hacen estos modelos. Y ese box es muy chiquito y casi nadie lo conoce, pero me gustaría que fuera más citado. Y de un lado están los modelos, los escenarios, la parte de ecuaciones, ¿no? De simulaciones, y por el otro lado están los sueños, los rituales, las visiones y cómo ellos se aproximan a los escenarios desde esos sistemas de conocimiento. Entonces, va más allá de la transdisciplinariedad, cómo miramos esos otros sistemas de conocimiento para crear esas soluciones. Eso me parece es un reto, y esas soluciones, cómo tocan las emociones de las personas. Finalmente, hay unos papers como nos muestran que la decisión, el actuar, lo que tú haces, lo mueve mucho tu emoción, y es finalmente lo que te hace tomar una decisión, más que tener los datos, más que escuchar la narrativa, o si la narrativa te conecta con la emoción probablemente, pero es la emoción lo que te hace tomar la decisión. Entonces, ¿cómo hago una solución que además sea emotiva y me conecte con esa decisión que la persona tiene que tomar para hacer esa transformación que necesitamos, para que esa decisión sea transformadora, esa acción sea transformadora? Entonces, creo que eso me imagino no sé si estaré aquí en 30 años, pero pensando, bueno, cómo hemos abordado estos retos. De alguna manera. Bueno, siguiendo con lo que se llama Cecilia y Juan Camilo, yo creo aquí en lo que yo veo que la facultad y especialmente la carrera de ecología, obviamente los demás programas también, tienen un espacio grande todavía para avanzar, es en mejorar, digamos, la articulación de todo lo que se hace y lo que se dice aquí con la toma de decisiones afuera. Y una de las, digamos, herramientas que yo creo que permitiría eso mejor, de alguna manera, es, primero, hay mucho espacio todavía para construir más y mejores redes de interacción académica y no académica, ¿sí? Especialmente aquí en el país. Yo creo que, aunque se hace, digamos, cuando nosotros pensamos en pares, estamos muy frecuentemente pensando afuera, ¿sí? Pero nosotros tenemos pares en la Universidad de Nariño, en el Valle, en la Antioquia, en la UIS, ¿sí? Aquí nomás en la Universidad Central, aquí abajo, etcétera. Y a veces, digamos, tendemos a mirar de pronto un poco mucho hacia afuera. Creo que eso no se puede descuidar, ¿sí? Porque igualmente allá hay, pues, digamos, una experiencia de construcción académica y de debate académico muy potente y muy importante, ¿sí? Es decir, en el mundo anglosajón hay
y hoy en día, y lo ve uno, digamos, lo que ha crecido en la China y todo eso, digamos. Pero creo que el modelo chino es una cosa muy interesante, cómo desde adentro ha explotado la academia china, primero anclándose afuera un poco, pero muy adentro, ahí está pasando una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, pero también hay que después saber cómo, aunque aquí comunicamos mucho, ¿sí? Y comunicamos mucho obviamente hacia afuera, ¿cómo podemos hacer para que ese impacto de la comunicación tenga un poquito más de, que se agarre mejor, que nos permita, digamos, que escuchen más lo que está pasando aquí cuando se toman decisiones en este país? Porque nosotros vemos que aquí la política y la gestión, es decir, de pronto dentro de institutos como el Humboldt, pues hay mucha sintonía y mucha gente trabajando y todo, pero digamos, inclusive de ahí hacia arriba a veces siente uno que hay una frustración institucional del mismo Estado hacia los tomadores de decisiones, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a comunicar mejor, ¿sí? Yo creo que es una cosa que nosotros ni siquiera nunca logramos completamente, aunque aprendimos a hacer ciertas cosas. Eso sería lo... Bueno, yo quiero agradecerle a nuestros panelistas por esas palabras tan profundas respecto a nuestro quehacer y a lo que viene. Son una invitación maravillosa, por un lado, a ser conscientes del lugar en el que estamos y de los assets, las cosas fuertes que tenemos, pero también, por el otro lado, a enfrentar unas necesidades y unos retos que siguen teniendo que ser trabajados por todos nosotros de una manera colectiva. Entonces, pues quiero pedir un aplauso para los panelistas, por favor. A continuación, vamos a tener un pequeño break, pero no se vayan a parar, que tengo que dar un anuncio. Mientras la banda organiza este espacio y se configura el sonido y demás. Mientras tanto, afuera vamos a tener unos pasabocas, unas bebidas y una donación muy generosa. Que ha hecho la banda que nos va a acompañar, de una bebida tradicional nariñense llamada chapil. Entonces, la invitación es a degustar el chapil y a disfrutar este espacio. Eso merece aplauso. Pero por favor, el anuncio todavía no ha sido hecho. Ese es solo uno de los anuncios. Con motivo de los 30 años de la carrera, a manera de conmemoración, en alianza con el emprendimiento de una de nuestras futuras ecólogas, Juanita. Juanita, ¿te pones de pie? Tenemos unos regalos para ustedes muy especiales. Son 3 pósters que están especialmente diseñados para esta ocasión y que aluden o hablan de 3 elementos esenciales de nuestro trabajo. Por un lado, la curiosidad como un impulso vital en el camino del conocimiento. Por el otro lado, el reconocimiento de la vida como una apuesta que es permanente desde el lugar en el que estemos. Y en tercer lugar, un póster que reflexiona sobre el camino que hemos recorrido y las huellas que otros también han dejado en lo que hacemos. Además de eso, tenemos unas tote bags que de alguna manera reflejan ese pensamiento. Entonces, la invitación es a que salgamos, departamos un rato, compartamos mientras la banda se acomoda y después que vengamos a apreciar el concierto y degustemos el chapil. Quiero dar las gracias especialmente.
you.